हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया की निजात का दहिंदा हो गया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया की निजात का दहिंदा हो गया। सॉरी पापा तो बचावन यसु आया जग ते, पापा तो बचावन यसु आया जग ते आन के मटाए उन्हें पाप सब ते आन के मटाए उन्हें पाप सब। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी नजात दा दहिंदा हो गया। हालेलुया। सिस्टर यास्मीन जरा प्लीज इसको रिकॉर्ड कीजिए, मैं आपके लिए गा रही हूँ ये खास तौर पे, ताकि आपको इसके वो जो है ना मैंने आपको बताया था। चले। कोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, कोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया, ते सूली उत्ते मरदे डाकू नू बचा लिया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया, कुल दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो भी मैंने गाया ते सूली उते मर्द डाकू नु बचा लिया, और खुदावन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था डाकू को कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब हम लोग समझते हैं कि यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहे, कब्र में नहीं थे खुदावन यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, लेकिन खुदावन यीशु मसीह वहीं से कब्र से ही एकदम आलम अरवाह में उठा लिए गए, और वहां पे जाके खुदावन ने मुनादी की, और जो कुछ डाकू को खुदावन ने कहा था कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, इट मीन्स कि यीशु उसी रात जो थे वो फिरदौस में थे। ठीक है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ों में नॉलेज जो है वो गलत है। मैं आपको सही बात बताना चाहूँ तो, क्योंकि यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, यीशु मसीह कब्र में रह नहीं सकते थे, क्योंकि खुदा कभी भी कब्र में नहीं रहता, और खुदा जो है वो अगर यीशु मसीह का जिस्म कब्र में रहता 3 दिन तो वो सड़ जाता। ठीक है ना, क्योंकि हम देखते हैं लाजर को उसकी जब वो चौथे दिन कब्र में था, 4 दिन हो गए थे, तो मरियम मार्था ने क्या कहा था कि वो तो अभी 4 दिन उसमें से बू आती होगी। तो बाइबल मुकद्दस क्या लिखा है कि वो अपने मुकद्दस को कभी सड़ने की नौबत नहीं पहुंचने देगा। तो यीशु मसीह कब्र में नहीं थे 3 दिन। ठीक है, यीशु मसीह आलम अरवाह में उतारे गए, वहां पे जाके उन्होंने मुनादी की थी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम देखते हैं कि स्लीप के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इट मीन्स कि यीशु मसीह सच बोला था खुदावंद ने कि वो फिरदौस में थे यीशु मसीह। ठीक है। नेजा डाडा ओदी पसली विच वजया, नेजा डाडा ओदी पसली विच वजया, ते पाप तोन वाला उस चश्मा वजया, ते पाप तोन वाला उस चश्मा वजया। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, दुनिया दी निजात दा दहिंदा हो गया। जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, जिंदा होया मौत ते कबर नू जित के, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ, ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथ पे। हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु
मौत ते कब्र नू जित के जिंदा होया मौत ते कब्र नू जित के ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथी ते ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथी ते हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया वो दुनिया दी नजात दात जिंदा हो गया जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नू ते दिल विच रख लो मसीह दी दीद नू ते दिल विच रख लो सदा यीशु दी दीद नू मेरे गले को आज पता नहीं क्या हुआ है हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया वो दुनिया दी नजात दात जिंदा हो गया वो दुनिया दी नजात दात जिंदा हो गया वो दुनिया दी नजात दात जिंदा हो गया हालेलुया 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 यीशु जिंदा हो गया कैसी बड़ी बात है खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद के जिंदा होने के लिए अगर खुदावंद यीशु मसीह कब्र का सीना चीर कर मौत पे फतह पाकर कब्र में से निकल ना जाते तो फिर हम भी सब के सब बिल्कुल आम दूसरे लोगों की तरह होते हम लोग क्यों खास है क्योंकि यीशु मसीह ने स्लीब के ऊपर और कब्र के ऊपर फतह पाई है इस वजह से हमें खुदावंद यीशु मसीह में हर वक्त क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने स्लीब के ऊपर जान देकर मौत और कब्र पे फतह पाकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना एक मकाम हासिल किया एक दर्जा हासिल किया और वो क्या था कि खुदा ने उनको अपने पूरे घर का मुख्तार कर दिया क्योंकि दुख उठाने से ही सब कुछ होता है और जो बंदा जो घर के अंदर भी माँ बाप जो होते हैं जब भी माँ बाप किसी बच्चे के हाथ में कुंजियां देते हैं किसको देते हैं जिसका पता हो कि ये घर के लिए दुख भी उठाएगा ठीक है जानता है घर को तो खुदा को पता था कि यीशु मसीह जो है वो अपनी जान दे सकता है सारी दुनिया के गुनाहों के कफारा के लिए और जब यीशु ने अपनी जान सारी दुनिया के गुनाहों के कफारा के लिए दे दी तो खुदावंद यीशु मसीह जो थे क्या कहते हैं फिर खुदावंद को सारे घर का मुख्तार हो गए खुदा जो थे यीशु मसीह जो थे खुदा के घर के मुख्तार हो गए ठीक है और लिखा हुआ है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया खुदावंद यीशु मसीह को कुल इख्तियार फिर मिल गया कैसी बात है ज़बरदस्त दुख उठा के होता है हमेशा याद रखिए कि दुख उठाते हैं जब हम तो फिर ही हम कुछ पा सकते हैं ठीक है खुदावंद आपको बरकत दे एक और गीत गाएंगे मैं गाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आऊँगी सिस्टर यास्मीन आप गाइएगा देखो देखो कोई आ रहा है आप गाएंगी अभी गा सकती हैं देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीह आ रहा है हाँ जी गाइए आप गाइए खुदावंद आपको बरकत दे प्लीज गीत नंबर कौन सा है ये बता दें जरा नहीं बेटा आपकी किताब डिफरेंट अगर है अगर मेरी जैसी किताब है फिर हो सकता है ये ज़बूर जो होते हैं ना ज़बूर सिर्फ होते हैं एक जैसी मेरे ये है रूह की खुशी गीत और ज़बूर आपकी यही है किताब आपकी यही है चल मैं गा देती हूँ फिर मेरा गीत की किताब है सियालकोट कन्वेंशन की हाँ मैं इसमें से देख लेती हूँ लिस्ट में से उसमें आपका डिफरेंट होगा ना इसलिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो गीत अगर गीतों की किताबें अगर एक जैसी हो फिर लेकिन ज़बूर हमेशा वही होता है क्योंकि ज़बूर बाइबल में से लिए गए हैं ना बाइबल में से मिल गया हाँ चले जी गाएं फिर गॉड ब्लेस यू ऑल गीत नंबर 305 यस देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा यस थैंक यू जीसस है देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीह आ रहा है आंखें अपनी उठा कर तो देख यस मेरे जीसस मसीह आ रहा है आमेन हालेलुया उठा कर तो देख दीवारा शंदारा मसीहा
रपिया रसबा की कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, आमीन हालेलुया दुल्हा चला आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। यस जीसस थैंक यू मेरे खुदावंद आपका शुक्र हो पाक खुदा तो देखो कैसी शान से मसीह आ रहा है। आमेन यस लॉर्ड है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहले है दुल्हा का सेहरा। यस लॉर्ड थैंक यू जीसस नहीं है वो कांटों का सेहरा, अब वो नहीं है कांटों का सेरा यस अब तो दुल्हा का सेरा क्योंकि वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है थैंक यू जीसस जिंदगी देख तन कैसी प्यारी दुल्हन जैसी, जिंदगी देख तन कैसी प्यारी दुल्हन जैसी, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है कैसी जलवा मसीह आ रहा है आमीन हालेलुया सूरज ना चांद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई, वहाँ सूरज ना चांद और ना कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं ना कोई, हम सब डरते हैं और कांपते हैं हम सब डरते हैं और कांपते हैं, राज करने मसीह आ रहा है राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी, ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी, सबने आओगा जग में आओगा, सबने आओगा जग में आओगा, नया करने मसीह आ रहा है, नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आमीन हालेलुया खुदा आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो हमारे साथ सलीम भाई हैं और खुदा उनकी तारीफ में जो आप कहना चाहें वो आप कहें यीशु मसीह के नाम को जलाल दीजिए थैंक यू जीसस खुदा आपका शुक्र हो थैंक यू लॉर्ड जी इस्लाम इस्लाम आपको सलाम गीता ग्रहण यहोवा राजा करदा है लोक मनावंदे ओ करो बीमते बैठा है
है कांबे जमीन थर Yes, Lord. कांबे जमीन थर थर Amen. ओ करो बीते बैठा है कांबे जमीन थर थर सैहोन विच है बुजुर्ग खुदा बुलंद सब कौमां ते ओ पाक नावट तेरे दी सिताए करनगे ओ पाक नावट तेरे दी सिताए करनगे बादशाह दा जोर ते इख्तियार है दोस्त अदालत दा सच्चाई कायम कीती है तू ही खुदावंदा तू है खुदावंदा सच्चाई कायम कीती है तू ही खुदावंदा याकूब विच पूरा कीता तू सच्चाई ते लिया यहोवा रब साडे नू सब जानो सब जानो आली शान यहोवा रब साडे नू सब जानो दे पैर दी चौकी को आमद काटे को ओ पाक खुदावंद है एक अल्लाह साडा रब एक अल्लाह साडा रब ओ पाक खुदावंद है एक अल्लाह साडा यहोवा राजा करदा है तू लोग मनावंदर ओ करूबीन पे बैठा है कांबे जमीन थर कांबे जमीन थर थर ओ करूबीन पे बैठा है कांबे जमीन थर आमीन Amen. आमीन Hallelujah. ओ ये हालेलुया पाक खुदावंद है, अकेला साडा रब। खुदावंद हमारा अकेला रब है, उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम की हम्द और सना और प्रस्तिश और सताइश और खुदावंद यीशु मसीह के नाम का शुक्र करते हैं। जी हमारे साथ सिस्टर साइमा है और सिस्टर साइमा के साथ उनकी सिस्टर है मरियम। आप दोनों बहुत खूबसूरत प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आप खुदावंद की प्रस्तिश में भरिए और गीत गाइए जो भी पाक रूह आपको देता है। मसीह यीशु में आप सबको सलामती हो। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। आमीन हालेलुया। ज़बूर 91 उसका पहला हिस्सा, खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खम दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। यस, थैंक यू जीसस। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, आमीन। खुदा दे पर्दे हेठां खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहंदा है, यस, खुदा दे खम दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। आमीन। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब आखांगा। पना मेरी खुदावंद है, मैं हो सब आखांगा। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है,
میں آسرایو سے رکھاں گا قلعہ میرا خدا بندی ہے میں آسرایو سے رکھاں گا خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے شکاری دیا پایا تو خدا Yes, Jesus. تینوں چھڑاوے گا Yes, Lord. شکاری دیا پایا تو خدا تینوں چھڑاوے گا وہ باتیں ماری بھاری تو وہ باتیں ماری بھاری تو تدو تینوں بچاوے گا وہ باتیں ماری بھاری تو تدو تینوں بچاوے گا Amen. خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے تے اپنے کھمب دے ہیٹھاں لکاوے گا خدا تینوں تے اپنے کھمب دے ہیٹھاں لکاوے گا خدا تینوں اپنے پردے چھاں ہیٹھاں اپنے پردے چھاں ہیٹھاں سو دیوے گا پناہ تینوں او اپنے پردے چھاں ہیٹھاں سو دیوے گا پناہ تینوں خدا دے پردے چھاں ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے تیرے ہتھیار ہو بن گے خدا بندی دی وفاداری تیرے ہتھیار ہو بن گے خدا بندی دی وفاداری ڈراوے گا نہ دن داتی ڈراوے گا نہ دن داتی نہ دینوں رات اندھیاری ڈراوے گا نہ دن داتی نہ دینوں رات اندھیاری خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے خدا دے کھمبی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پاندا ہے آمین ہاللویا خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور خداوند یسوع راجا آپ کو اپنے جلال قدرت اور پیار میں ہمیشہ بڑھاتا جائے اور آپ کی فیملی کو سب کی فیملیز کو جتنے میرے ساتھ موجود ہیں سب کی فیملیز کو خداوند بہت بہت برکت دے ہاں جی مجھے دعا کے لیے ابھی سسٹر مریم سے آج دعا کراتے ہیں سسٹر مریم آپ دعا کیجیے میں چاہ رہی ہوں کہ ابھی ہم کلام کی طرف جاتے ہیں کلام میرا بہت دل کر رہا ہے کہ ہم 2 بکس میں سے کر سکے کریں نیا نامہ پرانا نامہ دونوں کو ہم لے سکیں لیکن ہمیشہ وہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر میں ختم کر دیتی ہوں لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم دونوں کتابیں کر سکیں بائی دا گریس آف گاڈ چلو جی سسٹر مریم آپ دعا کیجیے سب کے لیے کیجیے اور خاص طور پہ کلام مقدس کے لیے کیجیے کہ جب ہم کلام مقدس کی طرف جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہو ہماری وزڈم بنے ہماری حکمت دانائی عقل بنے اور خداوند ہمیں سمجھانے میں کیونکہ پاک روح سمجھاتا ہے کلام کو کلام ہم اپنی عقل و دانائی سے سمجھ ہی نہیں سکتے خدا کا پاک روح ہمارے درمیان ہو تاکہ ہم لوگ خدا کے پاک روح سے سمجھ سکیں خداوند آسمانی باپ میں یسوع نام میں آپ کے تخت کے پاس آتی ہوں اور آپ کو مبارک کہتی ہوں تھینک پیارے یو خدا جیسس آپ کے خداوند اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں دیا یس لارڈ سسٹر ایسٹر کے لیے اپنے آپ کے لیے سائمہ کے لیے اور بھی جو ہمارے ساتھ دعا میں ہیں یس لارڈ خداوند ان سب پہ آپ کے شکر گزاری کرتی ہوں
پیارے خدا آپ نے ہمیں چن لیا کہ آج کے دن ہم آپ کے حضور دعا کر سکے، شکر گزاری کر سکے، آپ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، عمل کر سکے۔ پیارے خدا میں خداوند آپ کے حضور شکر گزاری کرتی ہوں سلیمان بادشاہ کے لیے، خداوند جنہوں نے آپ سے التجا کی کہ مجھے حکمت اور دنائی دے، تو خداوند آپ سے مہیا کیا۔ پیارے خدا آپ نے اسے حکمت اور دنائی دی۔ پیارے خدا میں آپ کے حضور شکر گزاری کرتی ہوں پیارے خدا۔ اسی طرح خداوند آپ ہماری بھی ذہن اور عقلوں کو کھولیں گے پیارے خدا۔ آپ کا کلام ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے پیارے خدا۔ آپ ہماری زندگیوں میں بڑے معجزات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں پیارے خدا۔ آپ عقل کھولتے ہیں پیارے خدا۔ آپ مہربان آسمانی باپ ہے، آپ رحم کی خدا ہے پیارے خدا۔ میں آپ کے حضور شکر گزاری کرتی ہوں پیارے خدا۔ جس کے نام میں جب خداوند آپ کا کلام سنتے ہیں تو خداوند ہمیں ہمت دے، تسلی دے، اطمینان دے پیارے خدا۔ ہمیں اپنے کلام کی روشنی میں آگے بڑھاتے چلے جائیں پیارے خدا۔ آپ رہنمائی کیجیے، آپ کا پاک روح ہماری مدد کرے، یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللویا، پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے بیٹا، آپ کی ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی پاک راہوں پہ چلتی جائیں۔ جی ابھی سسٹر یاسمین ہمارے ساتھ ہے۔ سسٹر جی بتائیے ہم نے کہاں سے آج کرنا ہے کلام مقدس کو؟ خدا کرے اگر ہم زیادہ حج کر سکیں، آئی ول بی سو گریٹفل ٹو گاڈ، کیونکہ ہم نے آج ہاف این آور صرف پرستش کیا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ پرستش ہاف این آور بھی ٹھیک ہے، اور لیکن ہم خداوند کے کلام میں سے زیادہ سیکھ سکیں۔ جی سسٹر جی۔ ہاں جی قاسم صاحبہ، ہم نے پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام چیپٹر نمبر 2 تو ختم کر لیا تھا، آج 3 پڑھنا ہے۔ اچھا، ہمارا سیکنڈ چیپٹر ختم ہو گیا تھا؟ نہیں ختم تو نہیں ہوا۔ نہیں ہاں جی 15 ورسز تک کیا تھا ہم نے۔ ہاں جی ہاں جی، وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اتنا خوبصورت تھا یہ۔ ہم لوگ آج اس کو پھر سے کریں گے 10 ورس سے کرتے ہیں اس کو۔ بہت اچھا بہت اچھا، بلکہ 9 ورس سے کرتے ہیں۔ سسٹر سائمہ آپ شروع کریں 9 ورس سے۔ بڑا اچھا چیپٹر تھا، کل آپ نے اس کو مس کیا، آپ لوگوں کی وجہ سے میں پھر سے کرنے لگی ہوں، کیونکہ یہ نیچے والی آیتیں بڑی اچھی ہیں، ویسے بھی اوپر سے بھی بہت اچھا ہے۔ مائی گاڈ، کہاں سے کریں؟ اوپر سے بھی بہت اچھا۔ سسٹر جی کہاں سے؟ چلیں 5 سے ہی کر لیں، 5 ورس سے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ تو چیزیں چیپٹر 2 ہے کلسیوں کے نام، اور 5 ورس سے، اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ دل کرتا ہے کہ بس یہ میرا دل کرتا ہے کھا جاؤں، میں میرے اندر چلی جائے اور ایک آیت مجھے یاد ہو، لیکن اتنی اچھی آیتیں ہیں ساری کی ساری، انتہائی اچھی آیتیں ہیں۔ جی جی، شروع کرتی ہوں خداوند یسوع کے نام میں۔ چلے شروع سے ہی کر لیں۔ سسٹر جی 1 ورس سے پلیز شروع کر لیجیے، تاکہ آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی، ہم نے کل بڑا اچھا انجوائے کیا اس کو، آپ لوگوں کے لیے بھی۔ میرے دل کر کوئی بات نہیں، اگر 2 دفعہ بھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہمیں آ جاتا ہے۔ ہم کل بھی کر چکے ہیں، لیکن آج بھی۔ ہاں نو ایشو۔ کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت۔ جی جی۔ میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی، کیا ہی جافشانی کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ لوگ مطلب کلسیوں کی جو کلیسیا ہے اور لودیکیا والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ میری جسمانی صورت جنہوں نے، یعنی ابھی تک صرف پولس رسول کا نام ہی سنا ہے لیکن انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے جان لو، اور لودیکیا والے بھی، کلسیوں کی کلیسیا بھی اور لودیکیا کی کلیسیا بھی مجھے جان دے کہ میں کس طرح جافشانی کرتا ہوں۔ مطلب مطلب ایک اسٹڈی کے مطابق یہ کہ جو پولس رسول تھا نا وہ بہت زیادہ ہیلدی نہیں تھا، بہت ایک دبلا پتلا سا شخص تھا، بہت اس طرح کچھ کہا رہتا۔ تو دوسری آیت میں لکھا ہے تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور محبت میں آپس میں کٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں، اور خدا کے بیٹے یعنی مسیح کو پہچانے۔ سائمہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہی جان فشانی کرتا ہوں، کیا جان فشانی کرتے ہوں گے پولس رسول ان کے لیے جو کہ جن کو دیکھا نہیں ہے، یعنی کہ جسمانی صورت سے نہیں دیکھی نا، ان کے لیے کیسے جان فشانی کرتے ہوں گے؟ کہتے کہ تم جان لو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم جان لو
کہ تمہارے اور لودیکیا والوں، یعنی کہ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے جان فشانی کرتا ہوں. تو جب دیکھا ہی نہیں کسی کو تو ہم، ہاں جی، کیسے ہم جان فشانی کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ کلیسیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جگہ جگہ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مطلب کلیسیاؤں کو بہت زیادہ ان کے لیے پریئر بھی کرتا تھا اور ان کو ٹیچنگ کرتے تھے. یا اور سم ٹائم ایسا تھا کہ وہ اس ٹائم میں آپ کو پتا ہے کوئی مطلب ٹرانسپورٹ کوئی اتنی ہے نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم بحری جہازوں میں سفر کرتے تھے، یا ٹھیک ہے، اور پہنچتے تھے. کلیسیائیں مطلب اگر اتنی زیادہ بنی ہیں یا ڈیولپ ہوئی ہیں، چرچز اتنے زیادہ بلڈ ہوئے ہیں، تو انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، یعنی جافشانی کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ. یا یہ بات ہے کہ پریئر جو ہے نا، خاص طور پہ جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جن کے ساتھ جن کو ہم شاید نہیں ملے ابھی تک، جیسے جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے آپ کے ساتھ تو ایک دفعہ میں ملی بھی ہوئی ہوں، سسٹر یاسمین کے ساتھ نہیں میں ملی ہوئی، ان کے فیملی کے ساتھ نہیں ملی ہوئی، ثنا کے ساتھ نہیں ملی ہوئی. تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک دوسرے کے لیے پرے کر سکتے ہیں. یہ بتائیے، یہ بات کہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں پھر بھی تمہیں نا، میں تمہیں دیکھا نہیں ہے لیکن میں تمہارے لیے جان فشانی کرتا ہوں، یعنی کہ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کو جن کو ہم نہیں دیکھا جانتے ہیں صرف، ٹھیک ہے، جیسے ہم سارے ملکوں کے لیے بھی پرے کرتے ہیں، یاد ہے نا، ہم ہمیشہ کرتے ہیں سارے ملک. ہم نے ہر ایک ملک میں تو نہیں گئے لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملکوں کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے، سارے مسیحوں کے لیے. یہ ہے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا کہ اگر آپ نے کسی کی جسمانی صورت بھی نہیں دیکھی تو تب بھی آپ ان کے لیے پرے کر سکتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے، خداوند کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی بالکل، سسٹر. خدا کا عروج ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے، اور آمین خدا خود بخود ہی وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کس کے لیے دعا کریں. آمین. سو دوسری بات مگر دیکھیں، میں میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کا پاک روح تو ڈالتا ہے کبھی، لیکن ہم نے ہر روز ہر ایک کے لیے دعا کرنی ہے، یہ کرنا ہے. ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، ہمارے لوڈ ونز جتنے ہیں، ہمیں سب کے لیے اچھا دل رکھنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے لیے ہمیں پرے کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگ یعنی جان فشانی کریں باقیوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب آخر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ قیدیوں کے لیے بھی خدا، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے قیدیوں کے لیے دعا کرو، تو قیدیوں کے لیے بھی پرے کریں، مقدسوں کے لیے دعا کریں، خداوند کے لوگوں کے لیے دعا، اپنی دعاؤں کو پھیلائیں، اپنا جو ہے نا وہ وسیع کریں. یہ اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے، اپنے گھر تک، گھر سے پھر باہر جائیں، پڑوسیوں اور اپنی کالونی کے لوگوں کو، اس کے بعد اپنے سٹی کے لوگوں کو، اپنے کنٹریز کو، مسیحی گلوبلی جتنے ہیں، جتنے ابھی تک نہیں خداوند میں آئے، ان کے لیے بھی آپ کی دعائیں ایسی ہونی چاہیے، جان فشانی کریں سب کے لیے. جی آمین. جی سسٹر جی آپ پڑھیں. دوسری آیت میں یہی لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو، کہ مطلب ایک لائک ماڈل بیسکلی پالوس رسول اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ان کو تسلی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ محبت میں آپس میں اکٹھے رہیں. آمین. اور لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ پوری سمجھ کے ساتھ دولت کو حاصل کریں. یہ نہیں خداوند یسوع مسیح جو دولت ہے، یعنی خدا کے بھید، تمام یعنی دولت مسیح کو، کو، ہاں. یعنی مسیح کو پہچاننا جو ہے نا، وہ ایک بڑی عظیم بات ہے. اور یہاں پہ بھی پالوس رسول اس لیے جافشانی کر رہا ہے تاکہ جو کلیسیائیں ہیں وہ مسیح کو پہچانے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بھید ہے وہ ہے کیا ایکچولی، جی. اور وہ ہماری زندگی میں کیسی بڑی دولت ہے. یعنی وہ دولت ہے جس کو نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو بغیر ایمان کے لے سکتا ہے. یس. اور یہ مسیح خداوند کو بھید کہا گیا، خدا کا بھید، کتنی بڑی بات ہے کہ خدا کا بھید ہے جو کہ خداوند نے ہمیں دیا ہے، خداوند نے اس کی سمجھ دیا ہے. اس لیے بہت ہی زیادہ خداوند کا شکر گزاری بھی کیا کریں اور اس کو سنبھالیں، اچھے طریقے سے اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ بھید ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ دیکھ لیجئے، ہر ایک کو نہیں ملتا. خدا کسی کو یہ بھید دیتا ہے، یعنی مسیح کو کوئی جانتا ہے. اتنے 7 بلین لوگوں میں سے پتہ نہیں میرے حال میں کتنے ہوں گے جو ابھی تک خداوند کو جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں کہ خداوند کا شکر کریں کہ خداوند نے ہمیں اپنے لوگ بنایا اور ہم اس کو جانتے ہیں. جی سسٹر جی آگے بولیں. تیسری آیت میں لکھا ہے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ. پریز آمین. لارڈ. آمین. انسان
تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت یعنی دنائی وزڈم اور معرفت کے سب خزانے کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. کس میں؟ پوشیدہ ہے. خداوند یسوع مسیح میں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور خداون کے اندر جب ہم خداون میں آ جاتے ہیں، بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حکمت کا، خدا کا خوف جو ہے حکمت کا شروع ہے. جہاں سے آپ کے اندر خدا کا خوف آتا ہے، آپ کی حکمت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور معرفت جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے علم، یعنی کہ خزانے ہیں خداون کے پاس. حکمت اور علم کے خزانے یسوع کے اندر پوشیدہ ہیں. یہ مزے کی بات ہے. ٹھیک ہے، جب آپ یسوع مسیح کو لے لیتے ہیں تو اتنے آپ کو خزانے مل جاتے ہیں حکمت اور معرفت کے. جی سسٹر جی. میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے. آمین، ہاللویہ. یہ ورس ان سب کے لیے ہے جو سم ٹائم غیر معبودوں کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ زندہ خداون کو نہیں دیکھتے، یعنی خدا کا جو بھید مسیح ہے اس کو نہیں پہچانتے، اور وہ اور لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا کام کر دیں گے، وہ ہمارے مسئلے سالو کر دیں گے، ان سے شاید ہمیں کوئی دولت مل جائے گی، کوئی معرفت مل جائے گی، یا کوئی حکمت مل جائے گی. آمین. وی ول پرے. جب وہ جھوٹ ہے. آمین، یہ ہاللویہ. جو ابلیس ہے وہ ہے جو اس طرح کے آدمیوں کو تھینک یو جیسس، آپ کے تھینک سامنے یو ایسی لارڈ. آزمائش بھی لے کر آتا ہے کہ جو Amen. آپ کو لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے. یعنی اپنی ہی مطلب وہ کہانیاں سناتے ہیں، ایسے ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، آپ کے یہ مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یسوع مسیح جو وہی حکمت ہے، وہی معرفت ہے، اور وہی خزانہ ہے. ہاں جی. اور ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے سانپ کی طرح ہوشیار رہو. ٹھیک ہے، ہمیں ایک بھولا کہنے کے کہا گیا خداوند نے کہ بھولے کبوتروں کی طرح ہو لیکن سانپوں کی طرح ہوشیار. یعنی کہ خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے. اور اپنے کب کیسے ہم ہوشیار رہیں گے؟ کہ جب ہمیں خداوند کے کلام کا پتہ ہوگا. کئی دفعہ دیکھا ہے نا آپ نے، یہ جو ہیں مسیانک جو جوز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کرسمس نہ منائیں، آپ یہ جو ہے خداوند کے جیوڑنے کی عید نہ منائیں. پھر آپ کو ایک دفعہ ایک بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی نام ہے خدا کا اور وہ ہے ایڈونائی، بس آپ ایڈونائی کہیں. میں کہا اچھا. میں نے اس کو 2-3 آیتیں نکال کے دی. میں نے کہا یہاں پہ لکھا ہوا ہے زبور 75 میں، میں نے کہا لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ میرا نام جو ہے وہ نزدیک ہے. میں نے کہا وہ نزدیک بھی اس کا نام ہے. میں نے کہا اس کے ایک نام نہیں ہے. میں نے کہا اس نے جب موسیٰ نے کہا تھا کہ میں ان کو کیا بتاؤں کہ تیرا نام کیا، تو خدا نے کہا تھا میں ہوں جو ہوں. تو میں نے کہا آپ کس طرح سے کہتے ہو کہ ایک ایدونائی صرف نام ہے؟ میں نے کہا بائبل مقدس میں سے میں آپ کو یہ سارے اس کے نام ہے. رحیم اس کا نام ہے، مرسیفل اس کا نام ہے، کرم کرنے والا اس کا نام ہے. میں نے کہا کمپیشنٹ اس کا نام ہے، مرسیفل اس کا نام ہے. جتنے لفظ ہیں نا سارے کے سارے، میں نے کہا یہ وہ ناموں سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا آپ اس کو محدود مت کرو، وہ انمحدود لامحدود خدا ہے، آپ اس کو محدود کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ ان کو ایسے کر سکتے ہیں جن کو خدا کا کلام نہیں آتا. میں نے کہا مجھے خداوند اس کا شکر ہے، اس کے نام کی تعریف ہو. جس کو خدا کا کلام آتا ہے اس کو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے. تو لوگ جو ہے نا آپ کو لبھانے والی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ ایک پیورٹی والا ہارٹ خداوند کے ساتھ رکھیں. خداوند کو صرف کہیں گے نا کہ خداوند میں چاہتا ہوں آپ کو جاننا، تو وہ آپ کو کلام کی سمجھ دے گا خداوند. ٹھیک ہے، پیورٹی کے ساتھ. اور اگر آپ ہم مسیح میں آ جاتے ہیں نا تو کوئی ہمیں وہ ڈوج نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ پھر خود اپنی پروٹیکشن نہیں کر رہے تھے، خدا خود اپنے آپ کو پروٹیکشن کرتا ہے. ایسے ہی ہے. اور پاکرو جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ پاکرو کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. ٹھیک ہے نا، جو مددگار ہمیں دیا گیا وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور بہت سی لوگوں نے کرسمس بنانا چھوڑ دیا تھا، پتا آپ کو؟ بہت سے لوگوں نے کرسمس بنانا چھوڑ دیا. بہت سے لوگوں نے بڑے اچھے جو تھے نا لوگ، وہ چلے گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ واپس بھی پھر کچھ لوگ آئے ہیں. یہ بھی خداوند کا شکر ہے، کیونکہ جس چیز میں جو سچائی نہیں، میں نے کہا دیکھیں ابلیس اتنا خلاف ہے. یسوع مسیح کی جو پیدائش کی عید ہے ساری دنیا میں منائی جاتی ہے، تو وہ ابلیس کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے.
تو میں نے اس لیے پھر میں نے بھی 2-3 میسیجز کیے اور پھر یہ بھاگے تھے پھر مطلب اس سائڈ پہ مطلب لائک آئی ڈونٹ نو کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہوں، لیکن میں نے پھر ان کو ان کی ساری جو چیزیں تھیں نا، اور وہ بہت شیاطین کی تعلیم دیتے تھے. ایک دفعہ ان کی ایک خاتون تھی جس نے نا کرسمس کے خلاف بول رہی تھی، اور کین یو بلیو کہ ایک دفعہ بھی اس نے یسوع کا نام نہیں لیا. پورے اس نے اپنے میسج میں صرف شیطانوں کے نام لیتی رہی. نیرو تھا، اس کے سیکس آرگنز بھی بتاتی رہی. او مائی گاڈ. میں نے پھر ان کو یہ کہا، میں نے کہا آپ لوگوں نے تو شیطان کی تعلیم، پھر میں نے ان کو آیت نکال کے دی. میں نے کہا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں شیاطین کی تعلیم دینے والے ہیں. میں کہا تم لوگ شیاطین کی تعلیم دیتے ہو. میں کہا تم لوگوں نے اتنا زیادہ سورج دیوتا ہی پکڑ کے ساری دنیا کو سکھا دیا کہ سورج دیوتا کو نا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں تھا پتا. میں نے کہا تم لوگوں نے یہی سکھا دیا. مسیح کی تعلیم کو چھوڑ کے تم لوگ یہ سکھاتے ہو لوگوں کو کہ سورج دیوتا یہاں پہ تھا، فلانی دیوی یہاں پہ تھی. میں کہا دیویاں دیوتے نو بڈی نیو اباؤٹ دیم، مگر تم لوگوں نے بتا دیا سارا کچھ. پھر اس کے بعد کبھی بھی نہیں انہوں نے ان کی تصویریں لگائیں، اور اس کے بعد نہ کبھی انہوں نے اس طرح کی بات کی. تو یہ بات ہے کہ دھیان رکھنا ہے، آپ نے ہوشیار رہنا ہے. کلام مقدس کو پڑھیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو اپنے کلام کو ہمیں سمجھا. جب خداوند اپنا کلام آپ کو سمجھائیں گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. جہاں پہ آپ ان کو جواب دیا نا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. ایسے ہی ہے. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، بالکل. اور پھر اس کے بعد خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے انہوں نے یہ تعلیم دینی چھوڑ دی، یہ جو شیطانوں کی تعلیم دیتے تھے. کین یو بلیو کہ ان کو خود نہیں تھا پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد خداوند کا شکر ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہوشیار رہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. میں نے ایک فیس بک پہ نا گروپ ایک جوائن کیا، تو مجھے نہیں تھا پتا کہ کیا ہے. تو میں نا برازیل سے تھا وہ. تو میں ایک لڑکی تھی ہمارے چرچ میں، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے اس کا مطلب، یہ گروپ کا جو ہے. کہتی ہے مجھے نہیں پتا. اچھا. تو لاسٹ ویک میں بس وہ پیسے وہ شو کیا کرتے تھے، منی ایوری تھنگ نا. تو میں نے ایک دو دفعہ اس سے پوچھا بھی، کہتا ہے واٹس ایپ پہ آ ہمارے ساتھ جوائن کر اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے. تو لاسٹ ویک جب میں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں ہم ڈیول کی ورشپ کرتے ہیں. Oh Oh Lord. my God. میں نے ایک دم اس گروپ سے آؤٹ ہوا ہوں. میں نے ان کو انفالو کیا، انفرینڈ کیا، سارا کچھ. Oh my God. تو میں نے کہا بتاؤ یہ چیز دیکھیں کیا ذرا، چیز ہے. ڈیول کی بھی ورشپ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھ لیں. تو ہمارے بلکہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے ورشپ. ہماری ایک چرچ کی ممبر تھی، تو وہ بتاتی تھی کہ میرا باپ کرتا تھا. یہ جو سارے نہیں بناتے چلے کرتے ہیں جو، اور یہ جو سارے کرتے ہیں یہ جو یہ نہیں کرتے، جادوگری کرتے ہیں، انجیل میں بائبل مقدس کے ہی پتہ نہیں پڑھ کے اس طرح بھی کرتے ہیں. اور یہ سب ابلیس کے کام ہیں. اور یہ سب، وہ عورت کہتی تھی کہ میں 12 سال کی تھی، میرا باپ جو تھا نا مجھے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ ڈیول کی پرستش کر. تو کہتی ہے میں 12 سال کی تھی اور میں نہیں تھی کرتی. کہتی مجھے اس نے اتنا مارا ہوا میرے باپ نے، لیکن میں نہیں تھی کرتی. کہتی ہے بہت مار کھائی ہے میں نے. اور وہ خداوند میں ابھی بھی اس کے بڑے پرابلمز ہوتے تھے. ہم نے کافی دعائیں کی، خدا نے بہتر بھی بہت کیا. مگر جب ماں باپ جو کرتے ہیں نا ابلیس کی پرستش، وہ بچے بڑی مشکل سے میں نے دیکھا نکلتے ہیں، بڑی مشکل سے. بڑی مشکلات وہ عورت آج بھی نکالتی. میں پھر بھی اس کا تھوڑا بہت خیال رکھتی ہوں. کبھی میں اس کو کبھی میں بھیج دیتی ہوں اس کو کچھ چیزیں، کیونکہ یہ نا وہ واقعی اس نے خداوند کے لیے بڑی کی ہوئی ہے، مطلب لائک محنت چھوٹی ہوتے سے اس نے کی ہوئی ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اس کے ساتھ ہے. اینڈ شی از 80 ایئرز ناؤ. 80 ایئرز ہے، ابھی کافی بوڑھی ہے جی. 80 خاتون ہے. اور اسٹیفن کا اگر پتا ہو، اسٹیفن کی مدر ہے، اسٹیفن کی. اچھا جی جی، اسٹیفن جو میرے پاس آیا تھا، آئی تھنک سو. جی ابھی ہم جاتے ہیں. سسٹر جی آپ نے کہا 5 ورسز آپ کی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ بس یہ لاسٹ رہ کی آخری. چلیں جی. کیونکہ 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں گو جسم کے اعتبار سے دور ہوں مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں. ایسے ہی ہے. اور تمہاری باقاعدہ حالت اور تمہارے ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دے کر
خوش ہوتا. آمین ہاللویا. تو بیوٹیفل ورڈس. اور خداون جو ہے خدا کا بندہ پالوس رسول لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بے شک میں جب تمہارے پاس نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے جب خدا کے خادم پاس نہیں نہ ہوتے تو بہت سی قوتیں آپ پہ اٹیک کرتی رہتی, خاص طور پہ ایمانداروں کے اوپر. تو وہ تو ایک میدان جنگ میں ہوتا ہے, ان کا ڈائریکٹ جو ہے نا فائٹ ابلیس سی قوتوں کے ساتھ ہوتی ہے, ایسے ٹھیک ہے. اور وہ مطلب بہت زیادہ, اس لیے ان کو بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ پالوس رسول کہتا ہے میں بے شک تمہارے پاس جسم کے لحاظ سے موجود تمہارے پاس نہیں ہوں, لیکن روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہی ہوں. آمین. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ سسٹر امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں پاکستان, ٹھیک ہے, یا ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ آن لائن ہوتا ہے, تو ہم روح کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, آمین. لیکن جس کے اعتبار سے اس طرح نہیں ہے. یس. لیکن ہم ایک دوسرے کی فکر بھی ہے, ہم دوسرے کو غور بھی کرتے ہیں, کیئر بھی کرتے ہیں, لائک روحانی طور پہ جو بھی چیزیں ہیں. آمین. اور لکھا ہے پھر ہم گواہیاں ایکسچینج کرتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تمہاری ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں. یس. وہ یہاں پہ بیسکلی جو کلیسیا ہے نا اس کو ایڈمائر کر رہا ہے, ان کو اور زیادہ انکریج کر رہا ہے کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بے شک میں ایبسنٹ بھی ہوں, ٹھیک ہے, آپ مجھے جسمانی طور پر جسمانی صورت سے بھی میری آپ واقف نہیں ہے, لیکن روحانی طور پہ کیونکہ وہ جانتے ہیں پالوس رسول کی خدمات کو یا جافشانی کو, تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مطلب پہلی چوتھی آیت میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے. تو وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بے شک میں تمہارے پاس فزیکلی تو نہیں ہوں, لیکن روح کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ, تمہاری حالت میرے سامنے ہی ہے. آمین. اور تمہارا ایمان جو مسیح صبر ہے اور اس کی جو مضبوطی ہے اس سے بھی دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوں. ہاں. اور لکھا ہے تمہاری اگر باقاعدہ حالت. باقاعدہ کا مطلب ہے کہ سیدھا چلنے والا, یہ نہیں کہ کسی دن آپ کی ضرورت پڑ گئی تو ہم گناہ کی طرف چلے جائیں یا خدا کی طرف نہ رہیں اور پھر واپس آ جائیں. مطلب بعض اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, ایک دفعہ میں جب میں ٹیچ کرتی تھی تو میں نے وہ جو وین ہوتی ہے نا جو اسکول ہمیں لے کے جاتی تھی, اسکول میں ٹیچ کرتی تھی, تو وہ جو بھائی تھے وہ کرسچن تھے, تو میں آگے بیٹھتی تھی, تو میں نے نا ان کو نا کلام کی باتیں بتانی شروع کر دی. تو مجھے کہتے ہیں, میں نے کہا چلے میرے پیچھے نا توبہ کی دعا کریں, تو کہتے ہیں سسٹر جی اصل میں نا میں نے تھوڑے سے غلط کام کرنے ہیں, وہ میں کر لوں تو پھر میں کروں گا توبہ. تو یہ جو چیزیں ہم نے اپنے اندر سے نکالی, عجیب سی بات تھی, مجھے ان کی بات حیرانگی لگی کہ آپ کلام سنیں, آپ دیکھیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا خدا کتنا بڑا خدا ہے. وہ تو آپ کو بلکہ ہیلپ کرتا ہے ہر ایک سرکمسٹانس میں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم الٹا کام کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم نہ پھر آ جائیں گے خدا کی طرف. یہاں بھی ایسی بھی سوچیں ہیں لوگوں کی, یہ بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے باقاعدہ حالت, ہماری باقاعدہ, ہم مشکلات سے گزریں بے شک, لیکن خدا کے ساتھ سیدھے رہیں. جب ہم جو انگلش میں ہے نا اس کا ورڈ باقاعدہ کو ڈسپلن لکھا ہوا ہے. ہاں جی, ڈسپلن یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اسی کے اوپر رہے, خداوند کے کلام کے اوپر باقاعدہ, یعنی کہ پورا ڈسپلن خدا چاہتا ہے ہم سے. ڈسپلن میں ہوتا ہے کہ ادھر ادھر ہل نہیں سکتے آپ, نہ ادھر نہ ادھر, پھر خدا کے ساتھ ہی, ٹھیک ہے نا, پورا ڈسپلن ہونا چاہیے ہمیں. اچھا پڑھے ذرا ساری ورڈز کو پڑھے, کیا لکھا ہوا ہے. 5ویں انگلش میں, انگلش میں. ہاں For جی. thou I am absent from you in body, but I am present with you in spirit, and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. آمین آمین. ہاؤ ڈسپلنڈ یو آر, یہ ڈسپلن ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ سیدھا چلتے جائیں, ٹھیک ہے نا. ویری نائس. جی سسٹر یاسمین کی طرف آتے ہیں. نہیں, مریم اگر پڑھنا چاہتی ہیں کہ نہیں بتائیں. چلے آج مریم سن لیں تو پھر نیکسٹ ٹائم ان کو کریں, ان کو پتا ہوگا کہ پھر کیسے کرنا ہے. چلیں جی سسٹر یاسمین آپ پڑھیں. God bless you all. ہاں جی میں پڑھوں گی پولس رسول کا خط کلیسیوں کے نام اور ورس پڑھیں گے ہم 6 سے. اس کا ٹاپک ہے مسیح کے وسیلہ سے زندگی کی کاملیت. بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو. ایسے ہی. تو یہاں پہ پولس رسول ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے مسیح یسوع کو خداوند
मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया है, उसी आमीन। तरह हमें चाहिए कि हम मसीह में चले भी, ना सिर्फ उन्हें कबूल करें बल्कि उनमें हम चलते भी रहें, यानी कि उनकी बातों पर अमल करें, कलाम पर अमल करें और उन सब बातों से बचने की कोशिश करें जो उनकी नजर में नापसंदीदा। ऐसा ही है, बिल्कुल। और वर्ष नंबर 7 में है, और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन, हालेलुया, खूब शुक्रगुजारी, वेरी गुड जी। हाँ जी, बल्कि पास्टर साहिबा, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जब कलाम देंगी ना तो प्लीज इस चीज पे भी दीजिएगा कि हमें मतलब कि खुदावन ने जादूगरी से इसके ऊपर यकीन रखने से मना किया है। तो मैंने अक्सर अपने मसीह बहन भाई के मुंह से ये बातें सुनी है, जादू हो गया, वो उनसे बचो, वो जादू तेवीज करने वाले लोग हैं। तो ये है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन चीजों पे बिलीव रखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा खुदा है वो जादू मंत्र के तमाम असरों को जाहिल कर देते हैं। एक तो बात मैं आपको मजबूती- बताऊं, आई एम सॉरी मैं आपकी बात को काटा, लेकिन ना मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जो आपने बात की है ना वो बिल्कुल ठीक किया आपने, कि हमें बचना चाहिए ऐसे लोगों से, होशियार तो रहना चाहिए ना कि ऐसे लोगों से, वो और वो शैतान के लोग होते हैं और वो करते हैं खुदावंद के लोगों के ऊपर, खुदावंद के ही लोगों के तो ये खिलाफ होते हैं। लेकिन आपने आपने होशियारी ये दिखानी कि कवर करें अपने आप को रोज पाक लहू के अंदर, हर रोज कवर करें, हर रोज अपने ये जो है ना बच्चों को, घरों को, घरानों को कवर करें। आपको जो अबलीस है वो अपने लोगों के खिलाफ नहीं होता, वो खुदा के लोगों के खिलाफ होता है। वो सुबह जब उठता है ना, जब आप सुबह उठते हैं तो वो जैसे एक बात है कि अबलीस अपनी अपनी बदरूहों के साथ ना निकला, लोग अपनी बदरूहों को बताने के लिए कि कौन सा चर्च मैं तुम्हें तबाह करूँ ना। तो एक चर्च था जिसमें बहुत से लोग थे, तो उसने कहा कि ना इस चर्च को छोड़ दो, इस चर्च को छोड़ दो, आगे थोड़े लोग थे, तो कहता है कि ये वाला चर्च है ना, इसको जरा इसको तबाह करो, इसको खराब करो। उन्होंने ना पूछा, बदरुओं ने पूछा कि ये तो ज्यादा लोगों को क्यों छोड़ा है? कहता है वो सारे अपने ही हैं, ठीक है ना। तो कहता है ये जो थोड़े हैं ना, ये जो है ना इनको खराब करो क्योंकि ये खुदा के हैं। तो हमने बड़ा सिस्टर जी सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो क्यों हम अपने आप को कवर करते हैं? क्योंकि अबलीस भी अपने काम पे वो बड़ा पक्का है, वो अपने काम पे, हम लोग तो बल्कि सुस्ती कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करता, वो खुदा के लोगों के पीछे है। अबलीस ये जादूगरी ही होती है जिसके वसीले, यानी कि जादूगरी क्या होती है कि इसकी जो लोग जादू करवाते हैं ना वो सैक्रिफाइसेस देते हैं, ठीक है, अपनी सैक्रिफाइस क्या देते हैं आपको पता नहीं है। आप तो शैतानी दुनिया को नहीं इसका मतलब जानती हैं। ये बच्चों की भी कुर्बानियां देते हैं लोग, पता, लोगों के बच्चे पकड़ के और ये अल्तार बनाते हैं, उनको कुर्बान करते हैं और उसके बाद फिर ये पैसे देते हैं, ये जब होते नहीं बकरे शकरे ये देते हैं लोग, जब किसी की जिंदगी को खराब करना होता है ना तो वो इस तरह करते हैं। और हमेशा खुदा के लोगों के खिलाफ लोग अबलीस लगा रहता है, लोगों के अंदर डालता रहता है। आपके रिश्तेदार, आपके नजदीकी लोग ये काम करते हैं, ठीक है। और बाज़ वक़्त आप देखें प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम्स जो कि समझ आती है कि ये निकल नहीं रही है, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही, दुआ कर रही हूँ नहीं निकल रही, क्या नहीं हो रहा, तो ये अबलीस के काम हुए होते हैं, विच क्राफ्ट होते हैं। और ये विच क्राफ्ट ये फिर जब ये शैतान को कुर्बानियाँ देते हैं तो फिर एक बदरू जो है ना वो काम करती है उस शख्स के पीछे, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये आप देखें, कोई अबिया है, कोई ऑगस्टिन, और वो रीड कर रही है, क्योंकि ये वाकई ये शैतानी दुनिया सिस्टर जी, यीशु मसीह की एक सल्तनत है ना, तो अबलीस की भी एक सल्तनत है और वो अपनी सल्तनत में बड़ा एक्टिव है। हम तो अपनी खुदावंद के लोग तो सुस्ती कर सकते हैं और वो सुस्ती नहीं करता, वो लगा रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप भी लगे रहें,
आप भी खुदावन में करते जाएं, काम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, दुआ करते जाएं, लहू की प्रोटेक्शन लें अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, एक एक के ऊपर। आपको पता है यहाँ तक कि उनकी आंखों पे, उनके होंठों पे, उनकी जुबान पे, उनकी सोचों पे, उनके दिल पे लगे रहें हर वक्त दुआ करने। और जितनी देर तक आप दुआ कर सकें उतनी देर तक करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट खुदावन के लोगों को कर सकती हैं अगर आप लापरवाही करेंगे। होगा, लापरवाही करेंगे तो होगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, पतरस को भी कहा था कि शैतान ने तुम्हें मुझसे मांग लिया। जैसे अयूब के ज़माने में भी ये इब्लीस किया, तो खुदा कहता है कि वो असल में खुदा की और शैतान की आपस में सामना हर रोज़ होता है, ये मैं आपको बताऊं। और वो जब ज़मीन से फिरता हुआ जाता है ना, अयूब के ज़माने में गया था, तो हमारे ज़माने हमारे लिए भी जाता है। और फिर खुदा को कहता है कि अच्छा इसको मैं, इस बंदे को मैं करना चाहता हूँ, मैं आजमाना चाहता हूँ, क्योंकि तो खुदा को कहता है कि खुदा तो कहता है ना कि मेरा बंदा, तो मैं देखता हूँ जब तू बरकत वाला हाथ उठा ना इससे, तो फिर मुश्किलात हमारे ऊपर भी आती हैं जो बड़ा हमें तंग करती हैं। तो फिर खुदा उस टाइम पे इब्लीस को दिखा रहा होता है कि ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, ये कुछ नहीं होता। और वो डीमंस काम करती हैं सिस्टर जी, डीमंस ही काम करती हैं। ठीक है सिस्टर जी। हाँ जी पास्टर साहब। अयूब के साथ क्या कुछ हुआ था बताएं। और वो जमीन के ऊपर उसका जिस्म सारा खत्म कर दिया था, गल गया था। खुदा ने कहा था तो बस उसकी जान नहीं लेनी। और ये कौन करता है? खुदा तो नहीं करता, इब्लीस करता है। ठीक है, उसने इजाजत ली थी, लेकिन ये कि फिर वो करता है काम, और उसकी बदरूहें ही करती हैं। ठीक है जी। हाँ जी पास्टर साहब। आज ये वर्स नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते, जो हमें खुदावंदी में जड़ पकड़नी है और खुदावंदी में आगे बढ़ना है। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। और जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी है, हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है और खूब शुक्रगुजारी किया करनी है खुदावंद की। हाँ जी, खूब शुक्रगुजारी करना। ये बड़ी, आपको मैं एक बात बताऊं, कल मैंने वाकई मैं यीशु से हर रोज मिरेकल्स लेती हूँ। मेरा बादशाह इतने खूबसूरत मेरी ज़िंदगी में, मेरी बॉडी में मिरेकल्स करता है, क्योंकि ये खुदावन की ही बरकत है कि मैं इधर बैठ के खुदा का कलाम से की खिदमत करती हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं रोज़ खुदावन से मिरेकल्स लेती हूँ। लेकिन ना, मैंने कल इतनी शुक्रगुजारी की, मैं खुदावन, तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है, तूने मुझे कितना ज़्यादा, हर रोज़ तू मुझे बरकत देता है, हर रोज़ तू मुझे उठाता है, हर रोज़ तू मुझे इस काबिल बनाता है कि मैं अपना दिन गुजार सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को बड़ा फ्रेश पाया। आपको पता है, जितनी ज़्यादा शुक्रगुजारी, ये खूब शुक्रगुजारी लिखा हुआ है, पौलुस रसूल ने कहता है खूब शुक्रगुजारी किया करो। तो खूब करें शुक्रगुजारी, और रोज़ का रोज़ एक टाइम दें शुक्रगुजारी को। ये बड़ी ज़रूरी बात है। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आसमानी बाप खुश होते हैं, क्योंकि वजह पता क्या है? जैसे हम किसी को पानी का गिलास दें और अगर हम कोई थैंक यू ना कहे तो हम कहते हैं कैसा बदतमीज है, हम कहते हैं ना। लेकिन खुदा जब हमें इतना कुछ देता है और हम शुक्रगुजारी भी नहीं ना करते, तो भी खुदा कहता है कि ये भी अजीब ही है ना। मतलब ये बात है कि हम हमेशा ना अपने आप को मतलब लाइक हम शुक्रगुजारियाँ करते रहें खुदा की हुज़ूर, ताकि हम खुदा को खुश करें जो हमें हर वक्त देता है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी, अबिया कह रही हैं, यू ऑलवेज ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम गॉड विच मेक्स अस थिंक अबाउट हाउ आवर लाइफ इज गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच। ओके, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। किया करें डेली हमें, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और हमारा जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग एक वर्स जो है, हम बाइबल स्टडी करते हैं, एक वर्स को पकड़ के हम उसके ऊपर बोलते हैं, हम सीखते हैं, उससे सारे मिलके सीखते हैं। तो खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। जी सिस्टर जी, नेक्स्ट। वर्स नंबर 8, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी होदा हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जी, जो इंसानों की रवायत और दुनियावी लिखा हुआ, हाँ दुनियावी है, दुनियावी इब्तिदाई बातों नहीं दुनियावी नहीं है सिस्टर जी, दुनियावी है, दुनियावी। हाँ जी, दुनियावी इब्तिदाई बातों के वाफिक है, ना कि मसीह के वाफिक। तो यहाँ पे पौलुस रसूल हमें यही कह रहे हैं कि खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी है ना पास्टर साहब, ये फैलसूफी है ना। अच्छा, मुझे वर्स नंबर बताएं क्या है? हाँ जी, फैलसूफी है। वर्स नंबर
8 है सिस्टर जी, वो 8 है। पास्टर साहबा 8 है। हाँ जी। अच्छा जी, कैप्टन डिसेप्टिव फिलोसफी, फिलोसफी को इन्होंने उर्दू लिखी है, उसकी फलसूफी है। हाँ जी। और ला हासिल फरेब से शिकार ना कर ले, मतलब कि फरेब की बातों से, हाँ ऐसी जी। बातों से जो मतलब कि वाकई में इब्लीसी बातें होती हैं, और हमें शिकार ना कर ले जो इंसानों की रिवायत और दीनवी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक। मतलब कि जो दुनिया की इब्तदाई बातों के मुआफिक है लेकिन मसीह के मुआफिक नहीं है, तो हमें तो उन बातों को मतलब कि कबूल नहीं करना। ऐसा ही है, जबरदस्त जी। वर्ष नंबर 9 में है, क्योंकि अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यानी कि जितनी भी अलूहियत की सारी ममूरी है और विजडम है, जो भी कुछ है, वो हमें खुदावंद में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अलूहियत की सारी ममूरी, अलूहियत कौन है भला? जीसस। अलूहियत है इलाही ज़ात, खुदा की इलाही ज़ात। तो सारी जो अलूहियत है ना, यानी कि पूरा खुदा वो यीशु मसीह में आके मुजस्सम हो गया। कुछ समझ आ गई है? ठीक है, अलूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, यीशु मसीह में मुजस्सम होती है। यानी कि खुदा जो है वो पूरे का पूरा मसीह के अंदर है। मसीह आदम थे और खुदावन यीशु मसीह खुदा भी थे। ठीक है, ये बात याद रखें कि मुकम्मल आदम थे खुदावन यीशु मसीह, और मुकम्मल खुदा भी थे, कोई कमी नहीं थी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग सारे जो हैं, हम आदम और हवा की उससे पैदा होते हैं, लाइन से, ठीक है, और गुनाह में पैदा होते हैं। लेकिन यीशु मसीह किससे पैदा हुए थे? पाक रूह से। यानी कि खुदावन यीशु मसीह के अंदर जो डीएनए था, यानी कि यीशु मसीह सोच भी नहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारी तरह आजमाया गया, हमारी तरह बेशक खुदावन रोते थे, खुदावंद इंसान की तरह थकते भी थे, भूखे भी होते थे, सब कुछ होते थे जो इंसान के, लेकिन गुनाह का एक ड्रॉप भी अंदर नहीं था। उनकी सोच में कभी गुनाह नहीं आ सकता था, कभी भी नहीं। एक औरत को देख के जब वो यंग लड़का जैसे होता है, यंग लड़का जब होता है और वो क्या करता है, वो लड़कियों के पीछे होता है। जैसे लड़का जवान हो रहा था 12 साल का, कहाँ पे यीशु कहाँ पे थे? हैकल में थे। उनके अंदर ये चीज़ें नहीं थी जैसे हमारे अंदर होती हैं, हम लोगों के अंदर होती हैं, क्योंकि यीशु मसीह पाक रूह से पैदा हुए थे, वो पैदाइश ही पाक रूह से है। तो इसलिए अलूहियत की, क्योंकि सारी मामूरी जितनी थी ना अलूहियत की, यानी कि खुदा की मामूरी, वो उनके जिस्म के अंदर सुकूनत करती थी। ठीक है, खुदा के अंदर थी, उस जिस्म के अंदर। जहाँ पे खुदा हो वहाँ पे सोच भी नहीं हो सकती कलाम की। खुदा हो कैसे सोच सकते हैं लोग ना? मेरी अपनी बाइबल कॉलेज के लोगों के साथ बड़ी ज़बरदस्त फाइट होती है हर वक्त। जहाँ पे वो नए से नए पास्टरों को लेके आते हैं ताकि वो कलाम सुनाए, मैं बोल पड़ती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि डीएनए जो था ना यीशु मसीह का, वो होली स्पिरिट से है। और होली स्पिरिट कौन है? होली स्पिरिट पाक है, होली स्पिरिट परफेक्ट है। होली स्पिरिट कभी गुनाह का सोच भी नहीं सकता। खुदा तो सोच भी नहीं सकता गुनाह का। अगर वो खुदा भी गुनाह का सोच सकता तो खुदा कहाँ से हुआ? वो खत्म, फिर खुदाई तो खत्म हो जाती है। ठीक है, और गुनाह ही है। खुदा जो गुनाह का सोच भी नहीं सकता, इसलिए तो वो खुदा है। ठीक है ना? और वो फिर अभी तक मेरी उनके साथ दोस्ती नहीं होती। वजह यही है कि जब खुदावन के लिए बात होती है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। बेशक जो मर्जी हो, दुश्मनियाँ हम पाल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए ज़रूर बोलते हैं जी। हाँ जी। और वर्ष नंबर 10 में है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। तो आमीन। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह में ही मामूर होना है, और यीशु मसीह के पास ही सारी हुकूमत और सारे इख्तियारात हैं। आमीन। आमीन 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 जी। भाई कल पास्टर साहब, मेरे हस्बैंड थोड़ा बिजी है, तब तक आप किसी और से करवा लीजिए। अच्छा जी। अभी स्लीम आप हैं? स्लीम ने कल भी ये वाली आयतें की थी। स्लीम आप, अगर आप हैं तो आप करें। कौन सी है? 11 वर्स 11 है, 11 वर्स। कल की नहीं? हाँ, ये आपने कर ली थी वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, साइमा वगैरह नहीं थे तो मैं इनके लिए फिर से कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर हम ज़्यादा दो दफ़ा भी कर लेंगे कोई अच्छी बात है, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगा। मैं निकालूं, लेट मी
बताऊं? चलिए सिस्टर जी आप आगे कर लें, वर्सेस ये वाली कर लें, अगली 5 आप कर लें, क्योंकि स्ट्रीम ने ये कल की थी, कल उसके बाद भी स्ट्रीम कर लेंगे। सिस्टर यास्मीन आप करें। जी मुझे कह रहे हैं? चलिए आप कर लें, आप कर लें। जी 11वीं आए, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। तो पौलुस रसूल ने मतलब पिछली खतूत में भी बहुत ज्यादा खतने के हवाले से बात की गई है कि मतलब बेसिकली ये एक खतना जो है वो एक क्या कहना है स्टेटस में ही आ जाता है कि जिस इंसान का खतना होता था तो वो इसराइली कहलाता था, ये कंडीशन थी। और शरई यानी एक मतलब आप समझ ले कि एक क्या था, मतलब लॉ था, ठीक है। शरीयत में था कि यहूदियों की शरीयत में था, नेसेसिटी थी, ये नेसेसिटी थी कि ये थी और इसके बगैर कोई भी शख्स जो है ना वो इसराइली यानी नहीं कहला सकता। तो यहाँ पे वो पौलुस रसूल इस चीज को एम्फसाइज कर रहा है कि जिस्मानी जो खतना है वो मतलब जो मसीह का खतना है ना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, यानी खतना इम्पोर्टेंस तो रखता है लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह मतलब हम इसको इस तरह इम्पोर्टेंस दें, यानी नए अहदनामे के मुताबिक। यानी मसीह में जो खतना है या मखतून है और नाम मखतूनी वो अहमियत रखती है। हाँ, हम लोगों का खतना हाथ से नहीं होता, यानी कि खुदावंद के लोगों का खतना जो हाथ से नहीं है, वो मसीह में, हम जब मसीह को कबूल कर लेते हैं और मसीह में जब चलते हैं तो वो है हमारा खतना, ठीक है। यानी कि उसमें लिखा है उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी कि खतना हुआ है हमारा लेकिन हाथ से नहीं है, वो वैसे है जो मसीह यीशु के ऊपर ईमान रखने से, ठीक है। और यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। जी। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसने खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो ये एक मतलब एक रूहानी बात ही है कि उसके साथ हमारा बपतिस्मा भी हुआ, हम दफन भी हुए हैं और ईमान भी और मुर्दों में से हम जलाए भी गए हैं और उसके साथ जी भी उठे। यानी गोया खुदा तो मसीह में जो हमारी जिंदगी है ना वो कामयाब की तरफ आती है। आमीन। बेसिकली जो पैसेज ये शुरू हुआ ना छठी आयत से, इसका है कि मसीह के वसीला से जिंदगी की कामलियत यानी कंप्लीशन, ठीक है, यानी मसीह यीशु में हम किस तरह जो है ना वो कामिल होते चले जाते हैं। तो जिस तरह शरीयत में कामिल होने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती थी बहुत ज्यादा, तो ठीक इसी तरह मसीह में हमें कामिल होने के लिए या एक मसीह जिंदगी गुजारने के लिए पौलुस रसूल ये भी बताना चाहता है कि अब जो बपतिस्मा है वो उसी के साथ हो गया है और खुदा की कुदरत पर ईमान लाकर और हम मुर्दों में से भी जलाए गए हैं और उसके साथ जी भी उठे हैं, यानी गोया नए मखलूक है, रूहानी तौर पे बात की गई। इसमें ये होता है, इसमें खास तौर पे लिखा हुआ है कि उसी के साथ बपतिस्मा में दफन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको बल्कि नोट करें क्योंकि ये आप कभी बपतिस्मा के लिए लोगों को जब तैयार करते हैं तो ये वर्स बोलने वाली है, ठीक है। उसी में हम बपतिस्मा जब हमारा होता है तो हम दफन होते हैं, यानी कि जैसे एक शख्स है, ये समझे एक शख्स है और इसने बपतिस्मा कैसे लेते हैं, यूं करके लेते हैं, ठीक है ना, पीछे और फिर वापस। अब ये जब हम लोग ये बीच में पानी के बीच में डालते हैं ना किसी को तो वो दफन होता है, ठीक है, वो दफन होता है, बपतिस्मा दफन करके और फिर हम जब उनको खड़ा करते हैं तो वो फिर मुर्दों में से खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं, यानी कि सारे गुनाह अपनी पुरानी इंसानियत वहीं पे रह जाती है और फिर नई इंसानियत, ठीक है ना, नए तौर पे हम फिर खुदावंद में जी उठते हैं। जी सिस्टर जी नेक्स्ट करें। और उसने तुम्हें भी अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। सो यहाँ पे भी पौलुस रसूल जो कुलसियों के नाम कलीसिया है उसको ये बताना चाहते हैं, बल्कि हम सबके लिए कलाम है आज का, कि उसने हमें और क्या हमारे साथ हुआ जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, उसको कबूल करते हैं, कि जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, यानी हम अपने गुनाहों की वजह से जैसे ना मुर्दा थे, हमारी लाइफ जो है वो जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये तो चलती फिरती लाशों की तरह, ठीक है, यानी चलते फिरते तो हैं लेकिन
मतलब लाइक they don't have life, internal life. तो बेसिकली खुदा मसीह जो है वो में अब्दी जो जिंदगी है ना, बेसिकली वो हमारा रास्ता है, आमीन। अब्दी जिंदगी रास्ता है। और लिखा है कि उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए, और मसीह यीशु में हमारे सारे कसूर माफ किए जाते हैं। और जब हम खुदा यीशु को कबूल करते हैं तो गोया हम मुर्दा थे पहले, मसीह से पहले, और जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हमें जिंदगी आ जाती है, हम जिंदा हो जाते हैं। ऐसे और मौत का ख्याल हम पे नहीं रहता। हम जिस तरह खुदा यीशु मसीह दफन किए गए और मुर्दों में से जलाए गए, इसी तरह आखिरी टाइम में हम भी जलाली बदन में जो है वो आ जाएंगे। आमीन। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जबरदस्त, खूबसूरत वर्स है। शरीयत देखते हैं लॉट ऑफ लॉज थे, ठीक है, आमीन। जिनको फॉलो करके फिर हमें आकर फिर जो है प्योरीफाई करने के प्रोसेस था, बहुत लेंथी था, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुक्मों की वो दस्तावेज, यानी वो डॉक्यूमेंट जो हमारे खिलाफ था कि साइमा ने ये भी गलत किया, साइमा ये भी है, साइमा ने ये कुर्बानी नहीं की, ये साइमा ऐसी नहीं है, ठीक इसी तरह हम सब भी है जो है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हमारे खिलाफ जो थी ना वो दस्तावेज। हाँ जी। और खास सबसे बड़ी बात कि हम जो आदम में और हवा के गुनाह में पैदा होते हैं, ये भी एक हमारे खिलाफ थी और दस्तावेज, ठीक है ना, ये भी थी। और बाकी शरीयत भी आपको पता है कि वो हमेशा सजा सजा सजा, ठीक है। आप लोग हैं मेरे साथ जी। तो खुदावंद की जो स्लीप के वसीला से ये हुक्मों की वो दस्तावेज खुदावंद ने मिटा डाली है जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको कीलों पर और स्लीप पर कीलों से जड़ के सामने से हटा दिया। अब नहीं है वो हमारे साथ, अब खत्म हो गई। जब हम खुदावंद में आते हैं तो वो मिटा दी जाती है। जी सिस्टर जी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को हेलो जी आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही थी? आ रही है, अब आ रही है। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सिग्नल इशू हुआ होगा। अच्छा। मुझे ऐसा लगा शायद ड्रॉप होगी कॉल मेरी। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब हुक्म थे बहुत ज्यादा और हमारे अगेंस्ट थे, यानी हमारे खिलाफ थे। और मतलब वो डॉक्यूमेंट जो किसी इंसान के अगेंस्ट होता है उसकी सजा उसको मिलती। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने सलीब पर कीलों से जड़कर, यानी हाथ पांव पे उसने जब हमारी खातिर कील जो है जड़े गए खुदा यीशु मसीह को हमारी खातिर, ताकि क्या हो, दस्तावेज को मिटा का मतलब बिल्कुल ब्लॉट आउट कर दिया, ब्लॉट कर दे। खुदा के यसाया उसका 53 चैप्टर में ना लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में लिखा, उसने सब मतलब बहुतों को रास्तबाज ठहराया। यानी खुदा यीशु मसीह की रास्तबाजी के वसीला से हम छुड़ाए जाते हैं, हम बचाए जाते हैं और हमारी जिंदगी में खुदा उनका जलाल आता है। आमीन। ये इसी की वसीला से। आमीन। और बड़ी खूबसूरत वर्स है, 14 वर्स, बहुत टचिंग है। अगर इसको मजीद आप इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं सिस्टर जी तो प्लीज। हाँ नहीं खूबसूरत, मैं बोल चुकी हूँ, आपको पता ही, मैंने पहले बता दिया कि जो भी हुक्मों की दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी और हमारे नाम पर थी, और खासतौर पे आदम और हवा का गुनाह भी जो था, जहाँ सब उसमें पैदा होते हैं, तो वो खुदावंद ने अपने स्लीब के वकीलों के साथ जड़ के हम सामने से हटा दिया हमारे लिए सब कुछ। फिर हाँ, और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार पर उनका बरमला तमाशा बनाया। वेरी नाइस, जबरदस्त, खूबसूरत वर्स। पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। आमीन, हालेलुया, यस। बरमला तमाशा, बरमला, सॉरी
کہہ رہی تھی آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ہاں جی، یہ حکومتوں اور اختیار کون تھے بھلا؟ ابلیس کے حکومت و اختیار، جو پہلے سمجھتا تھا کہ ابلیس سمجھتا تھا کہ ہیل بھی جو تھا نا، ہیل کا بھی مالک اپنے آپ کو ہی سمجھتا تھا ابلیس، ٹھیک ہے نا. تو خداوند نے ان ساری حکومتوں کو اور سارے اختیاروں کو، یعنی کہ ابلیس کا اصل میں اختیار ہے جو خداوند کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، خداوند کے خلاف یہ کام کرتا ہے، ان اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا کیسے بنایا. یسوع مسیح اگر صلیب کے اوپر جان نہ دیتے تو کبھی بھی یسوع جو تھے فتح یاب نہ ہوتے. یسوع مسیح نے جب صلیب کے اوپر اپنی جان دی، یسوع مسیح کے صلیب کے اوپر جان دینے سے کچلا گیا، اس کا سر کچلا گیا، ٹھیک ہے نا. خدا نے کیا کہا تھا، جینیسس کی جو کتاب ہے، یعنی کہ پیدائش کی کتاب، اور اس کا 3 چیپٹر، اس کی 15 آیت میں خدا نے ابلیس کو، یعنی کہ سانپ کو کیا کہا تھا کہ تو پیٹ کے بال چلے گا اور میں تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، ٹھیک ہے، اور تو اس کی ایڑی پہ تو نے کاٹا، یعنی کہ اس نے کاٹا تھا. جب اس نے آدم اور حوا کو گناہ کے میں ڈال دیا تھا نا، تو اس نے یسوع کی ایڑی پہ کاٹا تھا، لیکن خدا نے کہا تھا کہ وہ تیرے سر کو کچل دے گا. تو صلیب کے اوپر یسوع مسیح کی جان دینے کی وجہ سے اس کا سر جو ہے نا وہ کچلا جا چکا ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اپنی جان دی، اور خداوند یسوع مسیح پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے گیتسمنی باغ میں کیا ہوا تھا. گیتسمنی باغ میں ابلیس نے یسوع کو خون کے پسینے دیے تھے. خون کے پسینے کیوں آئے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب کے اوپر اپنی جان نہ دے. اس کو بھی پتا تھا جس وقت یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر اپنی جان دینی تھی نا، تو اس کو آج تک میں نے نہیں کبھی سنا، اگر آپ لوگوں نے سنا تو مجھے بتائیں، کہ کسی کو خون کا پسینہ آیا ہو. لیکن اس نے خون نکالنے کی کوشش کی یسوع کا، کہ خون ادھر ہی بہہ جائے. اگر صلیب کے اوپر بہہ گیا تو اس کا سر کچلا جانا تھا. تو لیکن یسوع مسیح نے دیکھا نا اس میں لکھا ہوا کہ جو تھے فرشتے آ کے خداوند کو تقویت دیتے تھے، ٹھیک ہے. ایسا ہوا یسوع کے ساتھ کہ یسوع کے خون جو تھا، وہ پسینہ جو تھا خون کے قطرے بن کے بہ رہا تھا. لیکن فرشتے، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری آزمائشوں میں، تو خداوند یسوع مسیح کے بھی ساتھ تھے. اور پھر خداوند نے جب اس کو اب اس کے سارے اختیار اور اس کی جو حکومت ہے، اب کیا میں نے آج پہلے بھی بولی تھی کہ جب خداوند نے اپنی جان دے دی تھی نا، اور خداوند نے صلیب کے اوپر اپنی جان دے کر اور موت پہ فتح پا کر بہت بڑا کام کیا. ایسا کام کوئی کر ہی نہیں سکتا جو یسوع مسیح نے کیا، موت پہ فتح پانا. تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے ان کو اپنے گھر کا مختار بنا دیا. یہ سب کچھ اب اس کا تماشا بن گیا، ابلیس کا تماشا بن گیا. اب عالم ارواح کی کنجیاں بھی یسوع کے ہاتھ میں آ گئی. کہا تھا آسمان اور زمین کا کل اختیار خداوند نے کہا تھا مجھے دیا گیا. اب کل اختیار خداوند کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے نا. اور اس کا برملا تماشا بنا دیا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. یعنی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ صلیب کی وجہ سے. صلیب جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک بہت اہمیت کی حامل ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس صلیب کی وسیلہ سے ہی ہم بچائے گئے ہیں، اور اسی کے سبب سے فتح یابی کا شادیانہ بجایا. یعنی کہ بگل بجا، نرسنگا پھونکا گیا کہ بچا لیا میں نے ساری دنیا کو، خداوند نے کہا. آمین، ہاللیلویہ. جی سسٹر جی، ابھی سلیم بھائی کریں گے. ابھی ہوگی آپ کی ورسز میرے خیال میں ہوگی جی نا؟ سسٹر جی. جی سلیم بھائی آپ کی باری. 16 آیت ہے، ورس ہے، از کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے. سمجھے کہ جیسے لوگ یہ مناتے ہیں کھانے پہ کہ ختم دواتے ہیں نئے چاند کے لیے، اور پوجا پاٹ بھی ہوتی ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے. کوئی تم پر یہ الزام، سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے. آنے والی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جو شیطان نے دنیا میں لانی ہے چیزیں، دنیا میں کو دینی ہے، سگاتے ہیں اس نے، تو وہ یہ ہیں چیزیں جو لوگوں کے ساتھ یہ ہونی ہے. تو اس نے کہا کہ سب سے، جناب اپوسٹل پولس نے کہا کہ اصل چیزیں مسیح کی ہیں، یہ چیزیں شیطانک ہیں جو جتنی بھی ہوتی ہیں، عیدیں،
चांद की या दूसरे खाने पीने के जो कराए जाते हैं, कुर्बानियां वगैरह दी जाती हैं, तो उसने कहा असल चीजें जो है मसीह की हैं। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के नाम से मरहूम ना करते। कोई शख्स, और जब आज जैसे आजकल लोग अपने आप को बड़े बात हलीम बना लेते हैं, होते नहीं है, बना लेते हैं कि जी मैं बड़ा जी हाँ जी तो मैं बड़ा हूँ जी, यू नो। तो उसने कहा कि ऐसा बंदा कोई आपको गुमराह ना कर दे, या तुम्हें दौड़ के नाम से मरहूम ना कर दे, यू नो। कि जैसे आप जा रहे हो मसीह के साथ, तो वो आपको अपने किसी चक्करों में डाल के, तो आपको गुमराह करके, तो आपको उस दौड़ से जो मसीह के साथ चल रही है उसमें से आपको निकाल ना दे। इसलिए बी केयरफुल एंड अलर्ट एंड एक्टिव एंड सारा कुछ। तो ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अक्ल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है। ऐसा शख्स, मैं एक बात मैं कहना चाहूंगी। ये फरिश्तों की इबादत के मुतालिक है कि कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे, क्योंकि खुदावंद के भी फरिश्ते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अबलीस जो है वो नूरानी फरिश्ता का रूप भी धार लेता है, ये भी देखें। और ये ना हो गई कि अबलीस का फरिश्ता आ गया और वो कुछ ऐसी बात कर गया, क्योंकि कलाम से आपको वाकफियत होनी चाहिए। जब आ गया फरिश्ता और उसने कोई ऐसी बात कर दी और आप कहें जी फरिश्ता मेरे पास आया, आप इतना ही खुश हो जाए कि फरिश्ता आ गया और बस उसके जो कुछ कहे वो। लेकिन कलाम में मुकद्दस आखिरी कसौटी है आपकी, जिसको आपने परखना होता है, जिसके ऊपर मैं बल्कि एक किताब मैंने पढ़ी, वो है डॉक्टर रेबेका ब्राउन है और एलन, इन दोनों ने मिलके लिखी है। और उन्होंने जो डॉक्टर रेबेका ब्राउन जो थी वो न्यूयॉर्क में डॉक्टर थी, जिसको खुदावंद ने अपने काम के लिए फिर चुना। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास फरिश्ते आते थे खुदा का पैगाम ले, क्योंकि बहुत बड़ी एक फाइट उसने लड़ी थी और उसमें फिर खुदा के फरिश्ते आते थे। तो कहती है मैं हर फरिश्ते को जो मेरे पास आता था, मैं उसको पहले कहती थी कि पहले यीशु मसीह के मुतालिक मुझे गवाही दे। तो कहती जब तक वो नहीं ना कहता था फरिश्ता कि यीशु मसीह रूल कुद्स से पैदा हुए, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, रूल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए, और खुदा यीशु मसीह ने स्लीप के ऊपर अपनी जान दी और वो मुर्दों में से जी उठे। ठीक है, जान देकर स्लीप के ऊपर मुर्दों में से जी उठे। ये चीजें जब तक एक फरिश्ता नहीं ना कहता था, कहती थी मैं बिलीव नहीं थी करती उसका। और क्योंकि ये जब फरिश्ता कह लेता था ना कि यीशु मसीह रूल कुद्स की कुदरत से कुमारी से पैदा हुए और फिर उसके बाद यीशु मसीह जी उठे, जो चीजें यीशु मसीह को अलग करती हैं सारी दुनिया से, तो कहता है कि वो फरिश्ते को बोलना पड़ता था। कहता है जब वो फरिश्ता बोलता था ना, तो फिर मैं उसकी बात का यकीन करती थी कि ये खुदा का फरिश्ता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी अबलीस भी आके हमें ऐसी बात कर सकता है। आप ये नहीं कि नहीं मुझे तो फरिश्ता नजर आया था, मैंने तो ये बात मानी, लेकिन देखिए कलाम क्या कह रहा है, कलाम के मुताबिक होनी चाहिए बात, कलाम से ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए कभी। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर, देखा ना, यानी कि जिस्मानी अकल पर, यानी कि ये फूल जाते लोग, मुझे फरिश्ता नजर आ गया, मैं तो फरिश्ता देख लिया, लेकिन फरिश्ते ने गलत चीज बता दी तो उसके ऊपर भी तो यही खुदावंद कहते हैं कि वो पौलुस रसूल कह रहे हैं कि दौड़ के नाम से महरूम ना तुम्हें करते। ये ध्यान रखो हर वक्त। जी अब करिए। और ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है। या गल जैसे अभी की गई है कि वो जी मनु तो फरिश्ता नजर आता जी, मनु तो फरिश्ते ने भी क्या सी। तो ये चीजें लोगों में फूल के अपने आप को फिर वो दूसरे पासे ले जाते हैं। उनको इतना नहीं पता चलता ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। या और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्टों के वजह। जबरदस्त, कितनी प्यारी वर्स है। ओ माय गॉड। हाँ जी, और उस सर को पकड़े नहीं रहता। सर का जो है, सर मसीह को कहा गया है। आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ जी, और जो मसीह को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्टों के वसीला से परवरिश पाकर वहां व्यवस्था होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। आमीन, हालेलुया।
ठीक है, जिससे सारा बदन जोड़ों पट्टों के वसीला से परवरिश पाता है। ये सारा अगर आपका मजबूत रहेगा, सर को पकड़े रखोगे तो आपके पट्टे और जो जोड़ शोड़ है सब फिट रहेंगे, आमीन। वो ठीक ठाक रहेंगे। और वहां पर वस्ता यानी कि एक ग्रिप, एक जान होकर वो खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। यस जब आप गुमराह हो जाते हैं, गुमराह होने से हर चीज जो वजह जाती रहती है, या ठीक है। और जब तुम 20वें आयत है, जब तुम मसीह के साथ दीनवी, ये दीनवी लफ्ज है, दुनियावी है और नहीं है, दुनीवी 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 है, ये दीनवी है, नहीं दीनवी नहीं है। देखो मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, दाल दाल के ऊपर पेश ना दू बन गया, नून पहले है और फिर ये है, तो फिर हाँ, दुनीवी है। दुनियावी बन गया ना। तो इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी मानद जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुवाफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो। देखा ना, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, जब तुम मसीह के साथ मर गए, तो फिर उनकी माने जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, जो अपने आप को रूहानियत में नहीं रखते, फिर दुनिया के कामों में मसरूफ हो जाते हैं। वो इंज हो जाएगा, वो इंज कर ला, मैं उंज कर ला, फलाना मैं कर ला, जैसे आजकल लोग करते हैं। और दुनियावी बातें ये भी होती हैं, दुनियावी बातें सुने, एक और भी बात है, जो दुनियावी बातें ये भी होती हैं कि हम लोग चुगलखोरियां करते हैं लोगों की, ये भी दुनियावी बातें हैं, क्योंकि उन्हें अंज किया, उन्हें इस तरह किया, फिर उसके बाद हम लोग माफी नहीं देते, हम प्यार नहीं करते, ये दुनियावी बातें सारी। क्योंकि बाइबल का, पूरी बाइबल का जो थीम है ना, वो प्यार है। ठीक है, खुदावंद ने तो कहा कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम माफ नहीं कर सकते। उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे ये, तो सालों के साल हम गुजार देते हैं, लेकिन हम लोग दुनियावी, ये दुनियावी बातें हैं सारी। तो खुदावंद ने, जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, मरना है हमने, ये है, मार दें अपने आप को दुनियावी बातों की तरफ से अपने आप को मारना है, मर गए, तो फिर उनकी मानव जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, यानी कि ये दुनियावी लोग सारे करते हैं ना ये चीज, एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, किसी को मुश्किल है ये, तो मेरा ख्याल कोई भी नहीं मार सकता, ये हर कोई कहना मैं हाँ, लेकिन हमने कोशिश करनी है, जरूर हमने कोशिश करनी है कि जितना बाज़ मैंने काफी दफा बताया कि कई दफा मेरे से ऐसा होता था कि मेरे में कुव्वत नहीं थी रहती ना माफ कर करके, मैंने माफ कर करके नहीं थी कुव्वत, मैंने कहा खुदा मेरे से तो नहीं होता माफ, मुझे कुव्वत दे दे, अगर तू चाहता है मैं उसको माफ करूँ तो दे दे, मुझे कुव्वत दे देता है, खुदावन देता है। ठीक है, मांगे फिर खुदावन से कुव्वत, खुदावन देता है। तो फिर मकसद आपका बहुत अच्छी बात है, इसलिए ये दिखाया जाता है कि अब बंदा होना ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ 1 to 1। हाँ, तो तानू डिफरेंट टाइप होना चाहिए ना, यही तो लिखा है। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, अगर आप भी नहीं ना मरे, आप भी दूसरे लोगों की तरह, तो फिर आप उनके साथ की हैं, आप डिफरेंट नहीं फिर। लेकिन हमने मसीह के होते हुए हमने मर जाना है इन बातों से। सिस्टर जी, ये भी होता है ना कि जब आप हर एक को माफ कर देना, अगला कहते कहते हैं ही इज टू डू। हाँ, तो खुदावंद ने क्या लिखा हुआ है, खुदावंद ने क्या, खुदावंद ने कहा कि मैंने दुनिया के हकीरों को और बेवकूफों को चुन लिया। हाँ, खुदावंद ने चुना ही बेवकूफों को, और आपको कहते हैं आप बेवकूफ, तो कहो जी हाँ जी हम बेवकूफ। मसीह के लिए तो हर चीज सहनी पड़ती, क्या करें, उसका अजर तो आसमान से ही है, चाहे जो मर्जी कहता रहे। मैंने देखा बहुत से लोग जो होते हैं ना, स्पिरिचुअल लोग और खुदा के लोग, उनको ऐसे बड़े बेवकूफ से समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कितने पावरफुल है। आमीन। मेरा एक भाई है जी, मैं बाहर की बात नहीं करता सिस्टर, कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर उनको पता चलता है ये कितने पावरफुल है, ये तो आम है ही नहीं, ये तो बड़े खास है। आमीन। मेरा एक भाई है सिस्टर श्यामा साहबा जी, वो पता अपने आप को ना बड़ा अक्लमंद समझता है। अच्छा, ये बातें, ये देखा ना, ये बातें हैं जो खुदा मना कर रहा है, फिर से शुरू, अक्लमंद समझता है, नहीं ये गलत बात है। आपने अपने भाई की बात आप दूसरी सारी दुनिया को बताएं, ये गलत बात, गलत बात। यही तो खुदा कह रहा है कि मर जाओ, ये मार दो अपने आप को, आपको करनी नहीं चाहिए। बल्कि आप उसकी अच्छी बात देखें,
कोई अच्छी बात भी होगी, आप वो पकड़ें। नजर नहीं आती। ये देखिए, ही इज डूइंग द सेम थिंग जो खुदा कह रहा है कि ना करो, ये ही इज डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ। नजर आवे तो मैं कहना ही इज लाइक दैट इन दैट। अच्छा चले, अभी इसमें ना देखिए, ग्रुप में बी वेरी मच सीरियस प्लीज, इसमें ऐसी बातें ना करें। और ये जो यही दुनियावी बातें हैं, यही दुनियावी बातें हैं कि हम लोग अपने बहन भाइयों की और जो भी चीजें हो जाए ना, सालों नहीं छोड़नी हमने, और दुश्मनियां पाल के रखनी है हमने। ये गलत बातें हैं। ये मसीह के देखिए कलाम भी पढ़ रहे हैं आप, और कर भी वही रहे हैं जो खुदा मना कर रहा है। लिखा जब तुम मसीह के साथ, जिसमें ये बात है। इसलिए में एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, थोड़ा सा माहौल को रहने दिया करें मसीह के अंदर, जैसे हम वो इतनी अच्छी चीजें। हाँ, अच्छा, आयत नंबर 21 है, 21 आयत है, 20 हो गई है। हाँ जी, 21 है कि इससे ना छूना, उससे ना चखना, उससे हाथ ना लगाना। अब ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। क्या ख्याल है? और ख्याल खुदावंद का ये है कि हम मुकम्मल तौर पे अपने आप को दुनियावी बातों से मार दें, पहली बात। फिर उसके बाद दूसरे लोगों की मानद हमने जिंदगी नहीं गुजारनी जो कि दुनिया के लोग हैं, उनकी तरह नहीं। हमारा डिफरेंस होना चाहिए, ये देख लें, क्योंकि हमने देखा है दुनिया कभी किसी को नहीं माफ करती, लेकिन हमने करना है, हमने छोड़ना है, हमने उन चीजों को खत्म करना है अपनी जिंदगी में से। और फिर उसके बाद ये है कि उसे ना छूना, ये ना करना, वो ना करना, खुदा उसे हाथ ना लगाना, ये भी नहीं, हमारी नहीं। हम खुदावन के लोग हैं, और खुदावन के लोगों को ईमान खुदावन के ऊपर होता है। हमारा खुदा कौन है? जो पावरफुल है, और वो सब चीजों में मतलब दाई खुदा, क्योंकि ना यहूदियों में बहुत ज्यादा चीजें थी ना, ये चीजें, वो हाथ धोना, खाना खाने से पहले यीशु ने ये सब चीजें खत्म की, और ये करो और वो करो, और उसको ना देखो और इस तरफ ना देखो। तो ये सब चीजें उनकी शरीयत के अलावा भी वो बहुत सी चीजें करते थे। तो फिर ये चीजें जो ना खुदावंद ने कहा कि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। ठीक है जी, आखिरी आयत पढ़े। इन बातों में अपनी ईजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता। आमीन। आमीन, हालेलुया। वो कहता है इन बातों में अपनी जात की हुई इबादत अपने जो लोग करते हैं, और खाकसारी जो दिखाते हैं, और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, उसमें नजर तो आता है कि हाँ अभी कोई ये अच्छा काम भी बंदा कर रहा है जो ये सारा कुछ करता है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने से इनसे कुछ फायदा नहीं होता। कि आप अपनी ख्वाहिशों को जब रोकते हैं और करते कुछ और है, तो इनसे फिर कुछ फायदा नहीं होता। क्यों सिस्टर जी, ऐसे ही है ना? हाँ, जैसे कि हम देखते हैं ना, कैथोलिक चर्च है, वो रोजरी पढ़ते हैं। अब रोजरी जो है ये उन्होंने खुद इजाद की हुई है। जब उसमें जो खुद इजाद की हुई चीजें होती है ना, उसमें खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों को रोकने में उससे कुछ फायदा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत सी गलतियां कर लेते हैं जो हमने खुद इजाद की होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ कहते हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत। खुदा की माँ नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा सबसे बड़ा, और माँ जो होती है ना किसी की भी बड़ी होती है उससे। यस्सु की माँ वो है, माँ मरियम यस्सु की माँ है, ठीक है, हम खुदा की माँ नहीं। और फिर हम कहते हैं हम गुनहगारों के लिए दुआ कर, अब भी कर, और मौत के वक्त हमारी वो माँ मरियम को दुआ पे लगा देते हैं, माँ मरियम दुआ करती जा। ये नहीं कि माँ मरियम के बेटे ने क्या किया था, सलीब के ऊपर जान दी थी ताकि आपके गुनाह माफ हो। तो उसी माँ को कहते जाते तू हमारे लिए दुआ कर, हम गुनाहगारों के लिए। उसको मतलब तंग करने वाली बात है कि भाई हम गुनाहगार हैं, तो तू हमारे लिए दुआ करती जा। तो वो कहेगी कि मेरे बेटे ने वकालत करती है लोगों को। नहीं, यीशु मसीह ने बाइबल में नहीं लिखा हुआ वो वकालत करती है, कभी भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने जब से लेके मुर्दों में से यीशु जी उठे हैं, तब से लेके खुदावंद हमारी सिफारिश कर रहे हैं, खुदावंद कर रहे हैं। जब बाइबल कह रही है खुदावंद सिफारिश करे, तो किसी और की सिफारिश की जरूरत नहीं है। पाकरुश फायद करता है, जब वो किसी के लिए दुआ करवाता है तो वो आपको रुलाता है, आपके लिए दुआ करवाने वाले के लिए रुलाता है, उसको कहता है वो आपके आगे शिफायत करता है। हाँ जी, और हमने अपने आप को देखना है
کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کریں، کیونکہ ہم جب اپنی ایجاد کو یہ عبادت کرتے ہیں نا تو اس کو وہ غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل ہے، تو انسان کی عقل سے نہیں چلنا، ہم نے خداوند کی عقل سے چلنا ہے، جو خداوند کا کلام کہتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے، آمین آمین۔ آمین۔ ہمارے ساتھ ہیں میں نے دیکھا بھی وہ ہیں گل فیملی، بھائی گل فیملی بھائی جی، آپ دعا کیجئے گل فیملی، تاکہ ہم آخری دعا کریں۔ اور آپ نے دعا کرنی ہے، ایک آرلین جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے کہا تھا، تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے بیٹے کے لیے، اور باقی سب چیزیں بھی جتنے فیس بک کے اوپر ریکویسٹ ہیں سب کے لیے دعا کریں، اور کلام کے لیے شکر گزاری خداوند کے حضور۔ جی خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاں جی، آپ کی بھی ہم دعا کریں۔ آمین، ہاللویا۔ قدوس 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 رب الفاظ، زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، کائنات دے بادشاہ، دنیا دے مالک تے خالق، آپ کا شکر، آپ کی تعریف کرتے ہیں پاک خدا، کیونکہ آپ کی ساری تعریف کے لائق ہیں پاک یسوع جی۔ اور شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے پاک یسوع جی، جو ہے ہم سب زندگی میں یہ موقع بخشا کہ ہم آپ کے قدموں میں آئیں، آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ بھی سجدوں کے لائق ہیں پاک یسوع جی۔ اور شکر کرتے ہیں پاک خدا، پاک یسوع، گزرے وقت کے لیے کہ آپ نے ہم سب کو خداوند سلامتی میں رکھا، اور منت کرتے ہیں باقی وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہو پاک خدا، پاک یسوع جی۔ ہماری رہنمائی کرنا پاک خدا، پاک یسوع۔ آپ کا شکر کرتے ہیں خداوند، خاص طور خداوند آپ کی بندی کے لیے، خداوند حاجی آسٹر کے لیے، خداوند جنہیں تو نے سلامتی میں رکھا خداوند۔ اور خداوند خدا آپ کے سامنے درخواست رکھتے ہیں کہ اے خداوند اپنی بیٹی کو ہمیشہ سلامتی میں رکھنا، آمین، ہاللویا، تاکہ تھینک یو خداوند خدا جیسس۔ اسی طرح خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے خداوند۔ اے جلال کے بادشاہ، جلال کے بھرے، ہم شکر کرتے ہیں اور ساری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، آپ ساری شکر گزاری کے لائق ہے پاک خدا۔ جتنی خداوند آپ کے حضور پرستش کی گئی، ہماری آواز و سازوں کو خداوند تو نے چھوا، بلند کیا خداوند، اس کے لیے ہم دل کی تھا گہرائیوں سے آپ کا شکر کرتے ہیں۔ اور خاص طور خداوند آج کے تیرے زندہ کلام کے لیے بھی شکر کرتے ہیں خداوند، جو تیرے کلام کا بیج بوجا گیا خداوند، ہم سب زندگی میں پھلدار ٹھہرے پاک خدا۔ اور آج کا کلام خداوند 30 گنا 60 گنا نہیں 100 کا 100 گنا پھلدار ٹھہرے پاک خدا۔ اے پاک یسوع جی، آج کے کلام کے وسیلے خداوند ہماری تمام پریشانیاں، بیماریاں، تھینک یو جیسس، کمبخت اور آپ کے وسیلہ سے چلی جائیں خداوند، آمین، ہاللویا۔ اور آپ کا نام عزت و جلال پائے۔ اے پاک خدا، میں شکر کرتا ہوں خداوند خدا ان سارے لوگوں کے لیے خداوند جو ہمارے ساتھ فیس بک پہ ہیں خداوند، ساری فیس بک فیملی کے لیے خدا آپ کا شکر کرتا ہوں، جنہیں خداوند تو نے سب کو سلامتی میں رکھا خداوند، اس کے لیے خداوند آپ کا شکر کرتا ہوں، اور سب کے لیے خداوند ہمیشہ سلامتی مانگتا ہوں پاک خدا۔ اور اسی طرح خداوند ہم سب آپ کی خدمت میں مصروف رہیں خداوند، آمین، ہاللویا، خداوند خدا تجھ میں بڑھیں اور تجھ میں ترقی کریں خداوند۔ یس جیسس، ہلیلویا ہلیلویا پاک خدا، پاک یسوع جی۔ یس، اور خداوند خدا جنہوں نے خداوند ہمیں دعا کے لیے کہا، ریکویسٹ کی ہے خداوند، اے خداوند کے بیٹے کے لیے خداوند آپ کے سامنے درخواست رکھتے ہیں خداوند، جو بھی مسئلہ ہے خداوند آپ جانتے ہیں پاک خدا۔ اے خداوند خدا، اے خداوند اس گھرانے میں خداوند تیرا پاک روح ٹھہرا رہے، اور خداوند اس گھرانے میں خداوند تیرا پاک روح بڑا عجیب کام کرے خداوند، تاکہ خداوند وہ گھرانہ خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دے خداوند خدا۔ آمین، یس لارڈ، ہلیلویا خداوند آپ کی تعریف ہو پاک خدا۔ اسی طرح خداوند خدا بھائی ندیم باجی
बाजी के लिए खुदावन दुआ मांगते हैं पाक खुदा, Yes, Lord. उसके घराने के लिए खुदावन दुआ मांगते हैं पाक खुदा। Yes. ऐ खुदावन खुदा मुकम्मल तौर उन घराने को खुदावन अपने पाक रूह की लपेट में रखना पाक यीशु जी। Yes, Jesus. हर किस्म की खुदावन माली कमजोरी जो है खुदावन तो दूर करना खुदावन, अपना लाई खजाना खोल कर मुहैया करना Amen. यीशु जी। Hallelujah. Yes, Jesus. हालेलुया खुदावन। इसी तरह खुदावन Thank you. सिस्टर सहमा को उसके सारे घराने को खुदावन आपके हाथ में देते हैं पाक यीशु। Amen. Thank you, अपनी Jesus. बंदी की बड़ी हिफाजत करना खुदावन, अपनी बंदी की तमाम जरूरियात को खुदावन मुहैया करना यीशु जी। Amen. हालेलुया खुदावन खुदा। इसी तरह तेरी बंदी खुदावन तेरी खिदमत में बढ़ती जाए और खुदावन तेरी खिदमत में मसरूफ रहे, इसके लिए खुदावन आपका शुक्र करते हैं खुदावन। और खुदावन खुदा इसी तरह भाई सलीम को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदावन खुदा। अपने बंदा की खुदावन हर लम्हे हर वक्त बड़ी हिफाजत निगहबानी करना खुदावन, हर किस्म की वबा से खुदावन महफूज रखना खुदावन, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखना खुदावन खुदा। ऐ खुदावन अपने भाई के कारोबार के लिए आपकी बरकत को मांगता हूँ खुदावन खुदा। ऐ पाक खुदा इसी तरह खुदावन तेरा बंदा तुझ में मसरूफ रहे और आज तेरी खिदमत करता रहे खुदावन, और तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करे पाक यीशु जी। हालेलुया खुदावन। तेरा खुदावन अपने बच्चों के लिए खुदावन, रीची सनी रीनो बेटी के लिए, रीनो बेटी के घराने के लिए भी खुदावन, के हस्बैंड के लिए भी खुदावन आपकी बरकत को मांगते हैं पाक यीशु जी। ऐ खुदावन रीची सनी के कारोबार के लिए खुदावन आपकी बरकत मांगते हैं पाक खुदा। ऐ खुदावन इनको खुदावन अच्छा रोजगार दे, अच्छी जॉब दे खुदावन खुदा, ताकि खुदावन तेरे बच्चे खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करे पाक खुदा। क्योंकि खुदावन ये बच्चे खुदावन आपके चुने हुए बच्चे हैं खुदावन, Yes, Lord. Thank you, आपके Jesus. मसा किए हुए बच्चे हैं खुदावन। Amen. 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 आपका शुक्र करते हैं। तेरा हाँ खुदावन मैं अपनी सारी फैमिली को, अपने सारे घराने को, घर के इर्द गिर्द सारे माहौल को आपके पाक हाथों में देता हूँ खुदा, क्योंकि आप ही हमारे सच्चे मददगार हैं खुदावन। हमारे कारोबार में खुदावन अपनी बरकत देना खुदावन। खुदावन इसी तरह सलीम को, ज़नैरा को आपके हाथ में देते हैं खुदावन खुदा। खुदावन इन बच्चों की बड़ी हिफाजत करना खुदावन। और खुदावन खुदा ज़नैरा के जब टेस्ट है खुदावन, तो खुदावन उसके टेस्ट में खुदावन तेरा पाक हाथ चाहते हैं खुदावन। Yes, Lord. Thank you, Jesus. फजल चाहते हैं खुदावन। Amen. Amen. तेरा पाक रूह चाहते हैं खुदावन। यीशु के नाम से ऐसे ही हो। पाक खुदा इसी तरह सलीम को खुदावन अपने बड़ी कुव्वत देना, ताकत देना, दलेरी देना खुदावन खुदा, Yes, Lord. ताकि खुदावन तेरा बेटा खुदावन हमेशा खुदावन तुझ में कायम रहे खुदावन, Amen. और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावन खुदा। यीशु के नाम से आमीन। इसी तरह खुदावन शमशेर को, वसीम को आपके हाथ में देता हूँ खुदावन। इन बच्चों की बड़ी हिफाजत निगहबानी करना पाक यीशु जी। Yes, आपका Jesus. शुक्र करते हैं खुदावन। हालेलुया यीशु, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद हो खुदावन। Amen. अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए सलामती मांगते हैं खुदावन खुदा। सारी मसल्ह फौज के लिए खुदावन सलामती मांगते हैं पाक खुदा। Amen. 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 खुदा हमेशा खुदावन पाकिस्तान आर्मी को खुदावन खुदावन खुदा हमेशा सलामती में रखना, ऐसा ही अपनी है। कुव्वत दे के रखना, अपनी ताकत दे के रखना खुदावन खुदा। Yes. हालेलुया खुदावन खुदा है खुदावन। बाकी मुल्क दुनिया के जितने भी हैं खुदावन सबके लिए सलामती मांगते हैं खुदावन। खासतौर खुदावन यरूशलेम की सलामती मांगते हैं खुदावन खुदा। Yes. है खुदावन खुदा यरूशलेम के लोगों के लिए खुदावन तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावन खुदा। यीशु के नाम से ऐसे ही हो। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा। आज खुदावन जितना कलाम सुना गया, पढ़ा गया, उस पर आपकी बड़ी बरकत हो खुदावन खुदा। Amen. हालेलुया खुदावन, आपका शुक्र Hallelujah. करते हैं, Thank you, आपकी Jesus. तारीफ तंजीज करते हैं खुदावन। खुदावन हम चाहते हैं हर लम्हा हर वक्त आपकी खिदमत के लिए गुजारें खुदावन खुदा। और खुदावन आपका शुक्र करते हैं कि खुदावन आप हमें अपनी खिदमत के लिए खुदावन इस्तेमाल करते हैं खुदावन। Yes, Lord. आपका शुक्र करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you. हालेलुया खुदावन, हालेलुया खुदावन, आपकी तारीफ तमजीद हो। आमीन। बीमारों के लिए दुआ करते हैं खुदावन। जितने लोग बीमार हैं यीशु आपके नाम से शफा पाएं खुदावन। यहोवा के नाम से आमीन। हालेलुया खुदावन खुदा, क्योंकि आप शाफी हैं खुदावन, शफा का मंबा है खुदावन खुदा। Yes. हालेलुया खुदावन। जो बेघर हैं खुदावन, जिनके पास घर नहीं है खुदावन,
अपने पाक वसीले पाक यीशु जी उनको घर अता करें खुदा। आमीन। ऐ खुदा जो बे औलाद है पाक यीशु जी, अपने पाक रूह के वसीले खुदावन को औलाद जैसी नेमत बख्शना खुदावन खुदा। हालेलुया खुदावन खुदा। जो इस वक्त खुदावन खाना नहीं किसने खाया खुदावन, अपने पाक वसीले उनको खाना अता करना खुदावन खुदा, ताकि खुदावन आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावन खुदा। ऐ खुदावन आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ तमजीद करते हैं खुदावन। फिर से खुदावन एक दफा सारी फेसबुक फैमिली को खुदावन आपके हाथ में देता हूँ खुदावन खुदा। जैसे खुदावन अभी हम सलामती से जुदा होते हैं खुदावन, तो खुदावन जब फिर मिले तो तेरी सलामती से मिले खुदावन। आपका शुक्र करें, आपके नाम की तारीफ करें खुदावन। हालेलुया खुदावन, हालेलुया खुदावन, आपकी तारीफ आपकी तमजीद हो। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांग के पास। आमीन आमीन हालेलुया। जी, खुदावन की सिखाई हुई दुआ। भाई नदीम है अगर सिस्टर जी तो बताइए, अगर नहीं तो फिर सिस्टर यासीन। हाँ चलें जी, खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। चार बार उसकी दास्तान से इसराइल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तुमकी खतों को बढ़ा और तेरा रहना मुझ पर वो मुझे बदी से बचा जो मेरे काम का बायस ना हो। और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हम सबको हमेशा देने वाला हाथ के रखकर घर में चलिए जीसस। तमाम मेटो सल्वेशन जीसस। माय मिनिस्ट्री का जितने भी फेसबुक पर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस। आपके सबको वालों के लिए दुआएं रुबानी आपकी सिखाई को अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, जैसे आसमान पर पूरी होती है पर जो हमारे रोज की रोटी आज हमें दिए, और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं आप भी हमारे कर्ज माफ करें, और हमें आजमाइश में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जवाब हमेशा आमीन। आपसे लेकर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ और उनके भी साथ रहे जो अभी तक यीशु के खून से नहीं खरीदे गए। खुदा यीशु मसीह का फजल बेटो साल्वेशन ग्रुप के साथ, स्पाइन मिनिस्ट्री के साथ, फेसबुक पूरी हमारी फैमिली के साथ, खासतौर पे प्रोडिगल सन के साथ जिसके लिए खुदा दी गई है मेरे बादशाह यीशु राजा जी प्रेयर रिक्वेस्ट, उसके साथ आपका पाक फजल मांगते हैं। जहाँ पर भी है खुदावंद आपका पाक रूह उसको गाइड करे। और खुदावंद आपका पाक फजल मरियम की शादी के लिए मांगती हूँ। खुदावंद मरियम खुदावंद यीशु राजा जबकि हमारी ग्रुप में ज्वाइन हुई हैं आज, खुदावंद यीशु मसीह अनायत कीजिए कि वो हमेशा आती रहें ताकि हम उनके लिए प्रेयर्स करते रहें, उनकी शादी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए। खुदावंद जो होने वाले हस्बैंड हैं खुदावंद, और पूरी फैमिली यीशु जी सबको हम आपके लहू के अंदर छुपाते हैं खुदावंद। और शादी जब भी होगी मेरे प्यारे खुदावंद खुदा, उस शादी में प्यारे यीशु मसीह हम आपको वेलकम कहते हैं, पहला इनविटेशन बल्कि यीशु जी को दे देते हैं। आज खुदावंद तारीख का भी आपको पता है, मंथ का भी आपको पता है, जगह का भी आपको पता है, तो खुदावंद यीशु जी पहला इनविटेशन भी हम आपको ही दे देते हैं मेरे बादशाह, ताकि आप आएँ और उस शादी में शरीक हो। जैसे कि कनाए गलील की शादी में आपने शिरकत करके खुदावंद उस शादी को बरकत दी थी, तो खुदावंद इस शादी को भी बरकत दे दीजिए। खुदावंद इस शादी के भी पानी को मैं बना दीजिए, ताकि खुदावंद यीशु राजा जी आपकी बेटी एक अच्छी शादी देखे अपनी, और खुदावंद आपकी प्रेजेंस मौजूद हो शादी के अंदर। और खुदावंद बेशक सिस्टर साइमा भी बहुत दुआ करती हैं खुदावंद, तो उनकी भी दुआओं को, उनके सारी फैमिली की दुआओं को सुनिए मेरे बादशाह। और खुदावंद यीशु राजा जी इस शादी में एक अजीब काम यीशु के नाम से देखना चाहती हूँ खुदावंद, ना सिर्फ प्रेपरेशंस में बल्कि इन रिश्तों में भी एक खूबसूरत काम यीशु के लहू की कुदरत से देखना चाहते हैं खुदावंद। मजबूत रिश्ते यीशु के नाम से खुदावंद ये बेटी भी एक्सेप्ट करे उन सबको, अपने बड़े और अपने माँ बाप और अपने बहन भाई और अपना हस्बैंड को भी, अपना जिस्म, अपनी जान, अपनी रूह, जैसे कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद हम एक हो जाते हैं खुदावंद, तो हम एक दूसरे की मुश्किलात को भी समझें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को प्यार करें। और खुदावंद यीशु जी इसी तरह से मैं खुदा
मैं मिन्नत करती हूँ आपको कि अपने पाक लोह की कुदरत से एक अच्छी शादी यीशु मसीह के नाम से हो। और खुदावंद यीशु राजा जी, आपका पाक फजल मांगती हूँ इस बेटी के लिए और इसकी ज़िंदगी के लिए। और प्यारे यीशु राजा जी, आपका पाक फजल कैदियों के साथ मांगती हूँ, ख़ासतौर पे यीशु के लिए जो कैदी हैं। आपका पाक फजल खुदावंद, मैं जितने हमारे प्यारे यीशु राजा जी लोग बीमार हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, परेशान हाल हैं, जो यीशु को नहीं जानते उनके लिए भी फजल मांगती हूँ, जो यीशु को जानते हैं उनके लिए भी फजल मांगती हूँ। और खुदावंद जो खुदावंद आपकी खिदमत करते हैं उनके लिए भी आपका पाक फजल यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद अपने पाक फजल को हर एक के ऊपर खुदावंद खुदा रखिए। यरूशलेम की अमन की सलामती यीशु के नाम से चाहते हैं। जितने इसराइल के बाशिंदे हैं सबको बरकत दीजिए। और खुदावंद खुदा हर एक को खुदावंद बरकत देते हैं ताकि हमें भी बरकत मिले। और प्यारे यीशु राजा जी, हम आपके पाक फजल को सबके साथ मांग लेते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। जितनों ने हमें ज्वाइन किया और नए ज्वाइन करने वालों को हम वेलकम कहते हैं, फेसबुक पे भी जिन्होंने ज्वाइन किया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ शेयर भी किया करें ताकि ये भी खुदा का काम है जो कि आपके वसीले से होगा। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।